Ok, dobro. Dobar dan svima i dobrodošli na okrugli stol Autonomne ženske kuće Zagreb, značaj preporuka Grevija za borbu protiv nasilja prema ženama. Moje ime je Valentina Andrašek, moderirat ću današnji okrugli stol. Pozdravljam sve prisutne, posebno ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izaslanika predsjednika Vlade RH gospodina Marina Piletića, zamjenicu gradonačelnika grada Zagreba gospođu Danijelu Dolenec, prisutne saborske zastupnice i zastupnike, sve vas i naravno naše izlagačice Sanju Bezbradicu Jelavić, Natašu Škrbić. Posebno ću ih predstaviti prije svakog izlaganja i posebno naše gošće, veselimo se što su došle iz Srbije. Gospođu Tanju Ignjatović i Vanju Macanović i naravno pozdravljam i sve vas prisutne. I sada bih pozvala gospođu Danijelu Dolenec da nam se kratko obrati u ime gradonačelnika. Hvala vam lijepo. Lijepi pozdrav svima, poštovani ministre, poštovane kolegice iz Autonomne kuće Zagreb, poštovane izlagateljice, veselim se danas čuti i nešto naučiti od vas. Ovdje sam ispred grada Zagreba, ali naravno i u svoje osobno ime. Trudimo se svake godine, ovdje smo ponovno uoči obilježavanja, dakle 25. studenog, Međunarodnog dana borba protiv nasilja nad ženama. Uoči tog važnog datuma ovdje smo da zapravo slušamo nešto o značaju preporuka Grevija, ali da se osvrnemo na ono što su i dalje trajne boljke našeg sustava i našeg društva u kontekstu borbe protiv nasilja nad ženama. Grad Zagreb, kao što znate, već dugi niz godina provodi programe i financiranja važnih udruga i organizacija u ovom području, kao što je i Ženska kuća, ali isto tako početkom ove godine usvojio je novu strategiju, dakle koja obuhvaća ovu godinu, 24. i 25. u kojoj, ja bih rekla ukratko, zadržava ono što je bilo dobro i od ranije, dakle i iz prijašnjih vremena, da tako kažem, a što se odnosi i na trogodišnje programe financiranja organizacija i na niz kvalitetnih, ja bih rekla, programa i osvještavanja, savjetovanja, skloništa i dakle različitih oblika podrške koje mogu i trebaju biti zapravo u nadležnosti grada Zagreba. Isto tako, ta strategija trudili smo se da uvaži i razumije sve ono što su ključne smjernice same Konvencije Vijeća Europe i u tom smislu današnji skup i ono što su rezultati ove evaluacije su nam svakako od interesa da vidimo u kom smislu jesmo i dalje na tragu, da tako kažem, i na razumijevanju onog što su suvremene spoznaje, kako jedno društvo koje predugi niz godina tolerira nasilje i živi u patrijarhalnim obrascima, kako ga promijeniti i kako to učiniti što uspješnije i što bolje. I u tom smislu se veselim čuti današnji panel i hvala vam svima. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Dolenec. Znamo da grad Zagreb zaista sustavno radi na tome da se spriječi nasilje nad ženama i da se pomognu i udruge koje rade u gradu Zagrebu na tom problemu, a znamo i da je Vlada Republike Hrvatske dosta brzo reagirala na izvješće Grevija i preporuke, pa bi sad zamolila ministra Piletića da nam se isto kratko obrati. Može, hvala lijepo, bit ću što kraći što mogu. Prvenstveno želim vas sve pozdraviti iz Autonomne ženske kuće. Gospođa Tole je kratko izašla dati izjavu medijima. Pozdravljam naravno zamjenicu gradonačelnika, gospođu Dolenec, uvažene saborske zastupnice. Zastupnika nisam vidio, ali ako su tu, pozdravljam njih. Sve vas koji ste se danas okupili na ovom okruglom stolu. I naravno sve vas pozdraviti i zahvaliti na svemu što činite i u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Mi smo ovdje danas da bismo još jedanput ovdje podržali sve aktivnosti Autonomne ženske kuće Zagreb, ali isto tako zahvalili na svemu što godinama činite i što ste nam zapravo orijentir u kreiranju nacionalnih politika, kao što ste mogli čuti ne samo nacionalnih nego i onih lokalnih. Mi smo se ovdje danas okupili čuti što to Grevio preporuča nama kao društvu, kao državi,
Razlog tome je što smo kao vlada prihvatili, ratificirali Konvenciju Vijeća Europe u listopadu 2018. godine. Svjesni s kojim se svi izazovima nosimo, mi smo, s obzirom da je ona nacionalna strategija bila programirana do 2022. godine, krenuli u izradu i nacionalnog plana za suzbijanje i borbu protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama i zahvaljujem svima koji su članovi te radne skupine i dogovorili smo se da ćemo pričekati izvješće GREVIA kako bi nam to također dalo jasne smjernice u kom smjeru taj nacionalni dokument treba ići i kako treba izgledati. Zbog toga mi je zaista zadovoljstvo da ćemo danas imati prilike svi zajedno čuti i iskustva nekih drugih zemalja, ali isto tako i osvrt na konkretne primjere iz odvjetničke prakse. Ja se unaprijed ispričavam, ali nakon predavanja gospođe Bezbradice morat ću napustiti skup, ali ovdje zaista ostaju predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku gospođa Marija Barilić zajedno sa svojim suradnicima, ovdje u ime Vlade i gospođa Mirela Kalcina. Prema tome mi nastavljamo dalje na izradu ovog našeg strateškog nacionalnog plana, kao što i nastavljamo dalje suradnju. Vlada bez iskustva civilnog sektora, vašeg iskustva u profesionalnom životu sasvim sigurno ne može kreirati kvalitetan zakonski okvir. Jednako tako, već imat ćemo prilike ponovno se susreti u ponedjeljak kada imamo završnu konferenciju ministarstva nakon provedene kampanje Empatija sada i ujedno imati priliku 7 sigurnih kuća dodijeliti dodatne ugovore i sredstva za njihov rad i provođenje svih aktivnosti. Želim vam uspješan okrugli stol, ispričavam se naravno svima koje neću moći čuti, ali sasvim sigurno povratnu informaciju ću dobiti. Hvala lijepo na svemu. Hvala vam, gospodine Piletić. Znamo da je GREVIO pozdravio izradu nacionalnog plana za sve oblike, za suzbijanje i borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tako da i nama je to jako važno i veselimo se izradi takvog jednog plana, da konačno imamo plan koji pokriva sve oblike nasilja, kao i naravno ovim dodatnim sredstvima za skloništa, jer znamo da je to jako veliki problem u Hrvatskoj. Ja bih sada pozvala gospođu Sanju Bezbradicu-Jelavić, odvjetnicu Autonomne ženske kuće Zagreb, ali također odvjetnicu sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama koje su preživjele nasilje i također naravno u izradi zakona, sudjelovanju u radnim skupinama, da nam zapravo predstavi ukratko preporuke koje je Hrvatska dobila od GREVIA, te kako izgleda implementacija zakona u praksi, kao i neke slučajeve. Hvala ti, Valentina. Sve vas srdačno pozdravljam. Shvaćam da sam u jednoj situaciji, netipičnoj odvjetničkoj, da moram držati mikrofon, listati po papirima i pratiti prezentaciju, pa ćemo to pokušati zajedno napraviti. Ono što bih uvodno htjela kazati je da je značaj, naziv ovog okruglog stola je značaj preporuka GREVIA za borbu protiv nasilja nad ženama. On je svakako, GREVIO daje bitan doprinos kao i svi drugi odbori Vijeća Europe koji su zapravo nadzorni mehanizmi od pomoći državama članicama da unaprijede svoje prakse, svoja zakonodavstva s ciljem poštivanja preuzetih konvencijskih obaveza i jamstava, a kako bi bilo što manje povreda ljudskih prava na našem teritoriju i što manje tužbi i presuda na koncu konca Europskog suda za ljudska prava gdje se utvrđuju određene povrede. Kao članica jednog od odbora Vijeća Europe, konkretno odbora za sprječavanje mučenja i nečovječnog ponašanja, znam koliko napora i s koliko pažnje pristupaju odbori kada nadziru rad država članica, koliko su partnerski orijentirani, koliko cijene
napore država da unaprijede svoje mehanizme i koliko biraju izraze i riječi kada daju određene preporuke nastojeći partnerski djelovati prema državama, nastojeći zadržati jedan odnos povjerenja međusobnog koji je usmjeren ka jednom cilju što efikasnije implementacije konvencija koje je država Hrvatska ratificirala. Kada govorimo o konkretnim ovim preporukama GREVIA koje smo dobili u rujnu mi kao država, vidjeli smo ih i pročitali, ima ih 68 ukupno, u njih 26 GREVIO urgira na određene promjene. Kada bira riječ urgira, on zapravo traži hitno djelovanje. 26 je više od 1/3 preporuka u kojima mi moramo hitno djelovati kako bismo zapravo pokazali da, osim što smo de jure ratificirali konvenciju, zaista učinimo napore da ta konvencija efikasno profunkcionira do onog krajnjeg korisnika, konkretno žene žrtve nasilja koja je u fokusu Istanbulske konvencije. Ne možemo ovdje analizirati sve preporuke, ali ja sam istaknula prioritetna pitanja o kojima govori GREVIO, a nastojeći pokazati u kakvoj se aktualnoj situaciji nalazimo, povezala sam sa prioritetnim pitanjima GREVIA recentne slučajeve iz naše prakse, znači slučajeve u našim sudnicama. Ono što moram kazati je da se bitno se razlikuju jamstva koja smo preuzeli poštivati, želje o tome što mi mislimo kako naše društvo treba izgledati i faktičnog stanja u sudnicama. Moramo znati da se vrlo često radi o predmetima u kojima je isključena javnost zbog specifične prirode kaznenih djela ili zbog involviranosti djece. Ta okolnost isključivanja javnosti ima određeni značaj jer moramo štititi privatnost žrtve, ali ima i određenu posljedicu za koju možemo kazati da nedovoljno dobro smo upućeni i znamo do kakvih sve teških povreda danas dolazi u našim sudnicama, iako je GREVIO dao ove preporuke koje je dao, iako smo konvenciju ratificirali prije dosta vremena, ali neovisno o tome što smo ratificirali Istanbulsku konvenciju prije određenog vremena, još smo davnije ratificirali Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, a ni nju nedovoljno dobro poštujemo i danas u sudskim postupcima. Idemo vidjeti prioritetna pitanja što kaže GREVIO. Kaže osigurati da mjere poduzete u skladu s Istanbulskom konvencijom obuhvate sve oblike nasilja nad ženama holistički i sveobuhvatno. U odnosu na ovu prvu preporuku GREVIA ja bih vam kazala primjer recentni iz sudske prakse koji smo analizirali i u jednom edukacijskom procesu vezano za procjenu rizika koji je izuzetno važno raditi kako bismo spriječili kulminacije nasilja i femicide. Činjenice slučaja su ovakve. Žena 28 je majka 2 maloljetne djece, žrtva kontinuiranog fizičkog, verbalnog i psihičkog nasilja. Suprug je kontrolirao njezino kretanje, fizički je zlostavljao, psovao, vrijeđao, prijetio, citiram, da će vidjeti svog Boga, da nema nikakve rastave i da će ga se riješiti samo mrtva. Suprug je inače ovisnik o alkoholu i opojnim drogama, nezakonito je držao velike količine vatrenog oružja, eksplozivnih stvari, streljiva. Jedne večeri je u obiteljskom domu intervenirala policija. Oboje su prekršajno osuđeni, njemu je stavljeno na teret da ju je vrijeđao riječima: di si bila cijeli dan, ti se mene nećeš riješiti dok si živa, a ženi je stavljeno na teret da ga je vrijeđala: idiote, ti si pijanac i niš koristi. Oboje su uvjetno osuđeni na 5 dana zatvora. Hrvatski zavod za socijalni rad oboma je izrekao upozorenje, a ženu posebno upozorio da se suzdrži od svađanja i vrijeđanja i etiketiranja oca djece, a u slučaju potrebe da zatraži stručnu pomoć vezano za komunikaciju i rješavanje obiteljskih problema. Faktori rizika koji su postojali ovdje su prethodno nasilje, zloupotreba alkohola i opojnih droga i posjedovanje oružja nezakonito. Problemi koji su se pojavili u daljnjem razvoju događaja su takvi da je žena nakon prekršajne presude otišla iz zajedničkog kućanstva, no s obzirom na opisana iskustva s institucijama bojala se pokrenuti postupak razvoda braka. Suprug je i nakon prestanka zajednice nastavio vršiti fizičko i verbalno nasilje, uhoditi je, nametljivo se ponašati jer prekršajna presuda očekivano nije polučila efekt specijalne prevencije.
Nakon duljeg razdoblja zlostavljanja, suprug je pravomoćno osuđen zbog niza kaznenih djela, nedozvoljenog posjedovanja, izrade, nabavljanja oružja, eksplozivnih tvari i nasilja u obitelji, izrečena mu je sigurnosna mjera zabrane približavanja i uznemiravanja i uvjetno je osuđen na kaznu zatvora u kaznenom postupku. Tijekom trajanja kaznenog postupka i nakon izricanja mjere kršio je sigurnosne mjere, pa je naknadno osuđen i zbog neizvršavanja sudske odluke na uvjetnu kaznu zatvora od 6 mjeseci, koja je zamijenjena radom na opće dobro. Žena je prije nekoliko mjeseci prijavila policiji da njezin, sada bivši suprug, se zaletio na nju automobilom, ali prema njezinim saznanjima novi postupak nije pokrenut. Kontaktirana je policija, a policija je zasad, usprkos svemu ovome što smo gore kazali, je prihvatila priču počinitelja da se on sasvim slučajno zatekao na mjestu na kojem se tada nalazila žena i da se nije namjerno zaletio u nju. Postupak se ne vodi. Kada ovaj primjer iz prakse povežemo sa to da moramo poduzeti u skladu s Istanbulskom sve mjere, holistički i sveobuhvatno, a pritom imamo u vidu da su u Hrvatskoj znanstvenici radili određena istraživanja vezano za problematiku femicida i utvrdili su na uzorku koji se temeljio na uvidima u 17 presuda Vrhovnog suda i 17 presuda županijskih sudova, da u čak 70% femicida počinitelji su prethodno osuđivani za nasilje u obitelji na štetu žrtve koje su naknadno ubili. Čak 70% njih. Na uzorku uvida u ovim presudama radilo se o 16 počinitelja i 18 žrtava. Svih 16 počinitelja su muškarci za teško kazneno djelo ubojstva. Od 18 žrtava 17 su žene. 70% njih je bilo ranije zlostavljano, ranije prekršajno osuđivano, a završio je slučaj femicidom. Kada rezultate ovakvog znanstvenog istraživanja povežemo sa primjerice ovim slučajem da u aktualnoj situaciji nakon niza ovih izrečenih mjera vezano za prethodno nasilje i presuda se dogodi situacija da se počinitelj zaleti automobilom na ženu, a policija prihvati priču da se radilo o slučajnom zateknuću na mjestu na kojem se nalazila tada žena, mi danas imamo primjer za koji ne znamo kako će završiti u budućnosti jer neadekvatno postupamo u odnosu na prethodni rizik, na faktore rizika. Jednako tako, iznijela bi u odnosu na ovu prvu preporuku GREVIA da je potrebno holistički i sveobuhvatno prepoznati sve oblike nasilja nad ženama. Kazala bih 2 primjera iz sudske prakse vezano za kaznena djela silovanja, gdje imamo Zakon o kaznenom postupku koji vrlo jasno propisuje koja su prava žrtava, pa i ona koja se tiču prava ne odgovoriti na pitanje koje se odnose na strogo osobni život žrtve, a koji nije u vezi sa kaznenim djelom. Prije 2 tjedna na raspravi za žrtvu kaznenog djela silovanja na našem Zagrebačkom sudu, sudac je postavio pitanje žrtvi silovanja: recite mi molim vas, mene osobno zanima, kakav vi odnos inače volite, grublji ili nježniji? Ne morate mi uputite žrtvu silovanja, da mi ne mora odgovoriti na ovo pitanje jer se radi o pitanju na koje ona može uskratiti odgovor, ali evo, baš me osobno zanima odgovor. Pa kada govorimo o tome da trebamo postupati holistički, da trebamo implementirati, neposredno primijeniti direktive o minimalnim standardima za žrtve kaznenih djela, a na koncu konca i mehanizme, odnosno prava koja proizlaze iz našeg nacionalnog zakona o kaznenom postupku, onda vidimo da zapravo ova prioritetna pitanja, ova prva točka o kojoj govori GREVIO, kada je prikažemo kroz postupke koji su recentni, je vrlo važna i imamo puno posla u odnosu na ovo prvo prioritetno pitanje. U odnosu na daljnje prioritetno pitanje slijediti jasan rodni pristup u odgovoru na nasilje nad ženama, negdje smo kroz ove primjere koje sam sada kazala jasno mogli vidjeti da se zapravo jasan rodni pristup u odgovoru na nasilje nad ženama ne vidi. Već iz ova 2 primjera, a vidjet ćemo i iz budućih primjera.
Grevio se u nastavku referira na osiguranje stabilnog i održivog financiranja ženskih nevladinih organizacija. Da, apsolutno je bitno. Da li je stabilno i da li je održivo, o tome bi mogli reći nešto više druge članice Autonomne ženske kuće Zagreb, ali ja bih rekla da unatoč stabilnosti koja karakterizira posljednje razdoblje, održivost ne postoji. Nevladine organizacije jako puno svojih resursa troše na pokušaje zatvaranja financijskih konstrukcija kako bi mogle pružati zaštitu ženama žrtvama nasilja. Kada se vi fokusirate na pokušaje da uspostavite financiranje, da možete plaćati plaće radnicama koje rade u nevladinim organizacijama, tada manje, po logici stvari, manje vremena možete posvetiti onome radi čega postojite zapravo, radu sa žrtvama nasilja, jer vam vrijeme odlaze i kapaciteti da stvorite prihode za plaće radnicama, tako da je to svakako važno prioritetno pitanje. Osnovati krizne centre za žrtve silovanja i centre za slučajeve seksualnog nasilja u okviru međusektorskog odgovora s ciljem poticanja prijavljivanja slučajeva i odgovaranja na potrebe žrtava. Znači, krizni centri za žrtve silovanja. Recimo da moje iskustvo sa žrtvama silovanja je takvo da vrlo često ne nailaze na adekvatne sustave podrške i pomoći koje im mogu u bitnom pomoći da prevladaju izuzetno teško razdoblje u kojima se nalaze. Ne samo u kontekstu bavljenja traumom koje su preživjele da mogu započeti normalno funkcionirati više manje sa svojim životima, nego da iznesu one teške situacije u kojima se nalaze, a koje su povezane sa njihovim svjedočanstvima na dokaznim ročištima u zahtjevnim postupcima, kaznenim postupcima. Okolnosti da žrtve još uvijek moraju putovati radi davanja iskaza u druge gradove Republike Hrvatske, da ne koristimo video link kao sredstvo pomoći i podrške. Sve više ima takvih pozitivnih primjera, to je dobro, to ističem također kao pozitivno, ali još uvijek žrtve moraju putovati u udaljene sudove. Kada tražimo saslušanja video linkom, dobivamo odgovore sa sudova, pa nismo mi tako daleko, nismo na drugu stranu svijeta. Pa nisu, naravno da nisu, ali ako žrtva mora, koja samohrano brine o djeci, mora putovati 3 sata do tog suda sama javnim prijevozom, pričati o ekstremno traumatskim doživljajima iz svog života, podnijeti sva ispitivanja koja čine dinamiku kaznenog postupka, a usmjerena su na utvrđivanje činjeničnog stanja, a potom nakon takvog iskaza se vraćati natrag u mjesto svog prebivališta, zašto ne koristimo video linkove češće? Zašto ih ne koristimo stalno? To su prioritetna pitanja. Poduzeti dodatne napore u pružanju podrške i zaštite djeci koja su svjedočila nasilju, uzimajući posebno u obzir sudske odluke o skrbi o djeci i pravu na viđanje djece. Tu su primjeri iz prakse preplavljujući o tome kakvi se to napori trebaju poduzeti. Ne znam, nisam mogla probrati slučajeve koje bi vam kazala, ali krenimo od nekih. Primjer 3, samo malo. Činjenice predmeta. Žena, sada 51 godinu, je majka maloljetnog djeteta, žrtva dugogodišnjeg fizičkog i drugog nasilja. Suprug ju je tukao čak i u visokom stupnju trudnoće. Faktična zajednica prekinuta je na način da je žena zajedno sa kćeri, tada u dobi od 2 godine, pobjegla u sklonište za ženu i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Suprug je pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela prijetnje. Paralelno sa navedenim vodio se spor radi razvoda braka i donošenja odluka o roditeljskoj skrbi nad djetetom. Donesena je presuda prema kojoj djevojčica, tada u dobi od 5 godina, je povjerena na stanovanje ocu s obrazloženjem u bitnom utemeljenom na činjenici da je majka vegetarijanka. Faktori rizika, prethodno nasilje u odnosu na majku djeteta, nisu valorizirani. Procjena budućeg rizika za dijete nije valorizirana. Što se odvilo tijekom sudskih postupaka? Tijekom života. Tijekom narednih 8 godina djevojčica je bila izložena teškom fizičkom, psihičkom, verbalnom pa i seksualnom nasilju od strane oca. Majku je odbijala vidjeti. I tako sve dok se u dobi od 13 godina nije povjerila majci i odbila se vratiti kod oca.
Naknadno je donesena privremena mjera, a zatim i presuda da se djevojčica, danas u dobi od 16 godina, povjerava na stanovanje majci, a zabranjeni su osobni odnosi s ocem. Također, donesena je i nepravomoćna presuda kojom je otac proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela povrede djetetovih prava. Drugi kazneni postupci protiv oca djeteta su i nadalje u tijeku. Djevojčica i danas osjeća posljedice zlostavljanja proživljenog tijekom života s ocem. Nalazi se u kontinuiranom tretmanu, uzima terapiju antidepresivima. Majka procjenjuje da se djevojčica unatoč trudu ne može oporaviti. To je primjer vezan za prioritetna pitanja u odnosu na djecu. Idemo na sljedeća prioritetna pitanja koje Grevio dodatno razrađuje vezano za djecu kroz sudsku praksu. Žena, 44 godine, žrtva je više kaznenih djela od strane supruga, a odnose se na viševrsno i intenzivno obiteljsko nasilje. S njim, sa suprugom, ima 3 zajedničke djece, a u odnosu na koje je u tijeku sudski postupak radi roditeljske skrbi. Otac je bio izravno nasilan prema 2 starije djece. Najstariju kćer je gušio, a njezinog brata tukao, dok je najmlađe dijete gledalo to sve, prisustvovalo nasilju nad majkom te starijom braćom i sestrama. Djeca su kontinuirano u tretmanu psihologa, čiji se nalazi dostavljaju Zavodu za socijalni rad i sudu. U tim nalazima djeca govore o nasilju koje su prošla, izražavaju da ne žele vidjeti oca jer se boje. No, izuzev u odnosu na najstarije dijete, koje je zaštićeno mjerama opreza od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, znači ne sva djeca, nego samo najstarije dijete koje je bilo gušeno i obuhvaćeno mjerama opreza, Hrvatski zavod za socijalni rad predlaže, a sud donosi privremene mjere o kontaktima koje se ispostavljaju neprovedivima jer djeca na samu mogućnost kontakta burno reagiraju. Zapadaju u emocionalne krize, ne žele ići. Zavod za socijalni rad i sud na majku stavljaju teret pripreme snažno traumatizirane djece na kontakte i optužuju je za otuđenje. Hrvatski zavod za socijalni rad navodi, citiram, razvidno je iz gore kronološki navedenih događaja i situacija da maloljetna djeca nisu pripremljena, prvenstveno od strane majke za susrete s ocem. Napominjemo da je ovaj centar osigurao stručnu osobu za provođenje mjere nadzora, te da djeca niti u kojem slučaju, da život djece, niti u kojem slučaju ne bi bio ugrožen. Zdravlje djece zavod ne dovodi u pitanje. Kontakti se inače kontinuirano određuju na parkiralištu jednog trgovačkog centra uz prisutnost stručne osobe. Hrvatski zavod za socijalni rad majci govori da se ne treba bojati za sigurnost djece jer je prisutna stručna osoba. Spisu, međutim, prileže dopisi stručne osobe koja traži pratnju jer se zbog ponašanja oca djece boji i ne osjeća se sigurno raditi nadzor nad kontaktima. Sustav izuzima voditeljicu nadzora iz ovog sustava podrške jer se voditeljica nadzora boji, ali i nadalje nalaže majci da dijete dovodi na parkiralište tog trgovačkog centra. Kada ovaj primjer povežem sa primjerom da već duže razdoblje doista traje kampanja Empatija sada, a da istovremeno žrtve nasilja ne ostvaruju svoja prava sukladno Istanbulskoj konvenciji, direktivi o minimalnim standardima za žrtve kaznenih djela, na ovom primjeru, pa i onom ranijem primjeru vezano za proces u odnosu na kazneno djelo silovanja, tada zapravo postajemo svjesni kakav raskorak, kakav jaz, o kojem govori također jedna rezolucija Vijeća Europe, postoji između onoga što je zajamčeno pravo, između onoga što smo se sporazumjeli kao zemlje da želimo da bude standard za sve naše građane i onoga što zapravo je stvarna situacija u našim sudnicama za žene danas. Idemo dalje. Poduzeti dodatne napore za razvoj standardiziranih postupaka za procjenu i upravljanje rizikom od smrtnosti i ponovljenog nasilja za žrtve svih oblika nasilja nad ženama obuhvaćenih konvencijom. Uvesti hitne naloge za udaljavanje u zakonodavni okvir kako bi se osiguralo da se u situacijama neposredne opasnosti mogu poduzeti mjere za osiguranje sigurnosti žrtve i njezine djece. Idemo vidjeti što smo tu napravili.
Prije tjedan dana izvan raspravno vijeće Zagrebačkog kaznenog suda raspravljalo je o tome da li treba ukinuti istražni zatvor u jednom predmetu, jednom počinitelju nasilja. Iako je sudac izvjestitelj govorio o tome da je nužno održati istražni zatvor, a ako će biti ukinut tada, da je nužno donijeti mjeru opreza koja će spriječiti počinitelja da se vrati u zajedničko kućanstvo, vijeće je donijelo odluku da ukida istražni zatvor i nije donijelo odluku o mjerama opreza kojima će se osigurati sigurnost žrtve i neometani boravak u njezinom stanu. U stan od 40 i ne znam par kvadrata počinitelj se vratio nakon istražnog zatvora bez da je žrtva obavještena, a živjeti u istom kućanstvu. Mjera opreza koja je izrečena tom počinitelju je da mu se zabranjuje uznemiravanje žrtve. Nije mu izrečen nalog za udaljavanje iz zajedničkog kućanstva, premda su postojali svi faktori rizika i nadalje postoje, jer to dvoje ljudi nastavlja živjeti u zajedničkom kućanstvu. Vidjet ćemo šta će donijeti budućnost i da li će i ovo biti jedan od onih primjera koji će nam ući u crne statistike na temelju istraživačkih radova u kojima je 78% počinitelja femicida bio sadašnji ili bivši intimni partner i 70% onih koji su prethodno bili osuđeni za nasilje u obitelji. U kontekstu ovih prioritetnih pitanja na koje ukazuje GREVIO, izdvojila sam praksu Ustavnog suda koju smatram izuzetno vrijednom i važnom. Kada govorimo o praksi, ne mislimo o presudi, govorimo o izdvojenim mišljenjima. Izdvojenim mišljenjima određenih sudaca Ustavnog suda kada razmatraju problematiku rodno uvjetovanog nasilja u jednom predmetu. Reći ću vam činjenice tog predmeta. Samo sekundu mi dajte da izlistam, tako da shvatimo o čemu govorimo. Vrijeme. Radi se o ženi, žrtvi nasilja, majci dvoje djece koja je zlostavljana od strane supruga. Suprug je osuđen u prekršajnim postupcima 2 puta pravomoćnim sudskim odlukama. Kazneni postupci nisu nikad provedeni. U postupku radi roditeljske skrbi djeca, odlučeno je da će djeca nastaviti živjeti sa ocem zlostavljačem. Sud je odbio provesti vještačenje, Zavod za socijalni rad nije smatrao da se radi o nekakvim pitanjima koje bi trebalo posebno utvrđivati, iako su imali spoznaje od liječnika da je žena zlostavljana. Ustavni sud je odbio ustavnu tužbu, ali su pojedini suci zauzeli izrekli svoje stavove u izdvojenom mišljenju. Ja bih htjela danas te stavove podijeliti sa vama, jer ocrtavaju trenutak u kojem živimo. Suci naši kažu, u ovom predmetu, usprkos jasnoj svijesti da prema jednom od roditelja u najmanju ruku postoji kazneno-pravna opravdana sumnja u sklonost prema zlostavljanju drugog roditelja, redovni sudovi tu činjenicu nisu niti na koji način razmotrili i niti na koji način ocijenili prilikom gledanja najboljeg interesa djeteta, već su je u potpunosti ignorirali kao da ne postoji. Iako su u obrazloženjima svojih odluka sami ispravno navodili kako su vezani službenom dužnošću da utvrde i ocijene sve činjenice koje su od važnosti za utvrđivanje najboljeg interesa djece, to jest njihove dobrobiti. Svjesnim izmicanjem od obaveza utvrđivanja činjenice zlostavljanja između bračnih drugova u kontekstu ocjene najboljeg interesa njihove djece, sudovi su postigli cilj izbjegavanja primjene pozitivnog zakonodavstva kojim se štite sve žrtve, kako neposredne, tako i posredne unutar nasilja u obitelji. Dakle, ova problematika izbjegavanja primjene pozitivnog zakonodavstva od strane sudaca koji su u poziciji da moraju primijeniti pozitivne propise, ja ocjenjujem kao faktorom rizika za vitalnost društva, za uspješnu implementaciju konvencije, nešto što nas treba duboko i ozbiljno zabrinuti i usmjeriti da nastavimo sa svojim aktivnostima, svako u okviru svojih znanja i svojih djelokruga kako bismo
na nekom budućem okruglom stolu Autonomne ženske kuće Zagreb čuli više primjera pozitivne prakse, a niti jedan ovakav primjer. Zbog isteka vremena, unatoč brojnim slučajevima koji se i nadalje mogu iznositi, ja prepuštam svojim kolegicama izlagačicama riječ. Sanja, na ovom zaista zanimljivom izlaganju i predstavljanju ovih glavnih preporuka koje je GREVIO iznio već na početku svog izvještaja i koje se zapravo provlače kroz cijeli izvještaj, osobito potreba za korištenjem termina u skladu sa rodno uvjetovanim nasiljem i sa time da se uključe svi oblici nasilja nad ženama u mjerama za suzbijanje nasilja nad ženama, kao i velika problematika u kontaktima između djece i nasilnog roditelja ili zapravo u samom skrbništvu koje se zapravo provlače kroz cijeli izvještaj. Imat ćemo na kraju vremena za diskusiju i pitanja, pa bi sad nastavili dalje. Pozivam gospođu Natašu Škrbić, magistru sociologije i neovisnu stručnjakinju, da nam predstavi svoje izlaganje, opravdanost odbacivanja koncepta otuđenja od roditelja u Hrvatskoj i nužnost provedbe svih preporuka nadzornih mehanizama GREVIO i posebne izvjestiteljice UN-a za nasilje nad ženama i djevojčicama. Dobar dan. Prvo svakako bi počela sa pohvalom vlade koja je nedavno donijela odluku službenu da odbacuje koncept otuđenja i od roditelja iz hrvatskog sustava i da istovremeno ide na izmjenu Obiteljskog zakona. Ta dva procesa, odnosno su iznimno povezana zato što svugdje u svijetu sada već pokazuje niz empirijskih istraživanja ili analiza sudske prakse. Obiteljsko pravo i Obiteljski zakon podržava onakav kakav je danas, podržava zapravo upotrebu i često zloupotrebu koncepta otuđenja od roditelja. Za današnji skup sam pripremila nekakav kraći pregled zašto je koncept otuđenja od roditelja osporavan svugdje u svijetu i kako se sustavno pokazuje da utječe negativno posebno na žrtve nasilja, žene i djecu, što su potvrdila i sad recentna izvješća nadzornog mehanizma GREVIO o provedbi Istanbulske konvencije i izvješće posebne izvjestiteljice za nasilje nad ženama i djevojčicama UN-a. S tim da treba spomenuti da je Hrvatska i u 2013. i u 2015. uz komentare UN odbora za suzbijanje svih oblika diskriminacije nad ženama zapravo dobila upozorenje, i to u 2015. o neprimjerenom korištenju medijacije ili ignoriranja nasilja u slučajevima skrbništva. Isto tako je i dobilo upozorenje da je jedna od zemalja u kojima se neprikladno koristi koncept otuđenja. To je zabrinjavajuće jer je od tog perioda zapravo se intenzivirao negdje fokus tijela s javnim ovlastima upravo na identificiranje otuđenja i pružen je niz edukacija stručnjaka baš na tu temu. To nije fenomen isključivo za Hrvatsku, to je važno reći, radi se o globalnom fenomenu. Znači, nije pitanje sad krivnje ili ukazivanja na pogrešne postupke, jednostavno je naglasak umjesto na obuku o nekim drugim područjima stručnjaka, tipa upravljanja slučajevima, većeg i boljeg poznavanja pitanja rodno uvjetovnog nasilja, identifikacije nasilja nad djecom, razvoja usluga koje su usmjerene na tretiranje traume nakon uzrokovane nasiljem. Negdje je smjer edukacije stručnjaka otišao u identificiranju otuđenja kao nepoželjnom obliku roditeljskog ponašanja u skladu sa normom zakonskom,
po kojoj roditelji imaju pravo ostvarivati jednako vrijeme ili kontakt sa svojim djetetom nakon razvoda. 4 su sporna područja koja se javljaju svugdje u svijetu, u svim studijama i nedavno je to sistematiziralo izvješće pripremljeno za Irsko ministarstvo pravosuđa koje je obavilo i javne konzultacije o pitanju otuđenja, a to je da se dosljedno pojavlja obrazac rodne pristranosti u primjeni koncepta otuđenja, jer su žene majke sa maloljetnom djecom u postupcima razvoda najčešće označene kao one koje otuđuju djecu u odnosu na oca koji s djetetom ne živi. Zatim da je rizik zanemarivanja nasilja ili čak ignoriranja nasilja kao bitnoga, to smo imali prilike sad čuti i od Sanje u prikazu slučajeva iz hrvatske prakse, da se zapravo nasilje ne smatra bitnim u postupcima skrbništva, što je nevjerovatno, ali to je jedna od pretpostavki na kojima i počiva teorija otuđenja, da nasilje nije toliko bitno u postupcima i čak negdje ide u ekstremne, što ću kasnije o tome reći, ali uporno se ponavlja isti obrazac da su žene koje su žrtve nasilja ili djeca, naročito seksualno zlostavljena djeca, da se njima ne vjeruje i da se istovremeno u tim slučajima javlja protuoptužba za otuđenje koje onda teško kasnije osporiti i postane prioritet u sudskim odlukama, fokus na otuđenju umjesto na utvrđivanju svih čimbenika zbog čega je možda dijete odbija ili se boji oca ili, opet smo čuli takve primjere, ili štetno na dijete djeluje, što su pokazale brojne studije. Imamo vrlo čvrste znanstvene dokaze o izrazito negativnim učincima nasilja nad djetetom, to su takozvane ACE skraćeno, negativni učinci nasilja na djecu, 30-40 godina istraživačkog rada, što je neprijeporno i to u skladu s člankom 26 Istanbulske konvencije u kojem je svjedočenje nasilja, ne samo, znači, ne izravna pogođenost nasilju, nego i samo svjedočenje negativno utječe na djecu. Treći je da se zanemaruje glas mišljenja, čime se za djeteta u postupcima odluka o skrbništvu, čime se zapravo ide suprotno jednom od ključnih članaka za identificiranje najboljeg interesa djeteta, to je članak 12. Teoriji otuđenja, odnosno konceptu, jer to nije teorija u punom smislu riječi, je inherentno da procjenjuju laž, a ne činjenice o događaju nekom, kolokvijalno rečeno laž, znači oni su usmjereni na utvrđivanje da li je djetetovo mišljenje autentično ili nije autentično na temelju instrumenata koje oni upotrebljavaju. To je same po sebi pogrešno, s obzirom da ti instrumenti nisu validirani, ne postoji znanstvena pouzdanost niti dokaz da su ti instrumenti korisni i da mogu utvrditi razlike između autentičnog ili neautentičnog djetetovog mišljenja i negdje počivaju na ideji da su djeci implantirana lažna sjećanja, da su sugestibilni ili da ih je lako manipulirati. To sve ozbiljne znanstvene studije opovrgavaju. I četvrto je da je znanstvena neutemeljenost koncepta otuđenja. Niz studija pokazuje odsustvo kvalitetnih i visoko kvalitetnih i jedno i drugo empirijskih studija koje ne uspijevaju dokazati otuđenje, niti njegove učinke negativne na djecu, znači ne postoji uzročno-posljedična veza između ponašanja roditelja i učinka na djecu i ne postoji ni empirijske studije o nekakvim intervencijama koje bi eventualno i tretmani liječenja pomogli djetetu koje je navodno otuđen. Znanstvena neutemeljenost vuče svoje korijene iz početne teorije, izvorišne teorije koje je dr. Richard Gardner, psihijatar američki, 80-ih skovao, bez empirijskih dokaza, a on je zapravo stvorio jedan set kriterija na temelju kojih se identificira to
otuđenje, kao i manifestacije, nekakva behavioralna, nekakva ponašanja djece koja su navodno otuđena. Do danas je taj set kriterija više ili manje izmijenjen u bilo kojem modelu, bilo koje struje znanstvenika u okviru onih koji zagovaraju ili vjeruju u koncept otuđenja, ostali su praktički isti. Ključno je to da bez obzira na struje i varijacije i promjene koncepta iz takozvanog sindroma roditeljskog otuđenja kao psihijatrijskog mentalnog poremećaja djeteta, preko koncepta otuđenja od roditelja koji se više u Hrvatskoj koristi, ali isto nema jednoznačno objašnjenje među stručnim krugovima, do otuđenog djeteta. Sve tri varijacije zapravo počivaju na istoj paradigmi, a to je da jedan roditelj ocrnjuje dijete, ocrnjuje drugog roditelja pred djetetom i da to ostavlja negativne učinke na djecu. To nije dokazano jer nisu uspjeli dokazati uzročno-posljedičnu vezu između raznih neprikladnih, recimo, ponašanja roditelja koji bez sumnje postoje i učinka na dijete. Znači, ne postoji uzročno-posljedična veza, čak i u više studija u kojima se javljaju korelacije. Te korelacije su često slabe, a korelacije nisu isto što i uzročnost i one ne mogu dokazati posljedicu nekog ponašanja na dijete. Znači, znanstvena zajednica je definitivno 80-ih diskreditirala sve hipoteze doktora Gardnera, ali on nekako uspješno uspio nametnuti obiteljskim sudovima u Americi tezu o sindromu roditeljskog otuđenja. Jedno objašnjenje za to je da kako je pravni sustav napet i kontradiktoran, onda on traži jednostavno objašnjenja, a krajnje simplificirano objašnjenja, a otuđenje simplificirano objašnjenje nudi. Majka ocrnjuje dijete, to dijete onda odbija kontakt s ocem, za dijete to nije dobro i to je nađeno uzročno i posljedično. Znači, u takvom sustavu pravnih bitaka on je priznao da se to događa u postupcima razvoda, ali nikad nije uspio dokazati kako se baš samo u toj populaciji događa nešto što bi trebao biti psihijatrijski po njemu poremećaj, znači sindrom, nekakav skup poremećaj koji nije onda primjenjiv znači na populaciju van razvoda, jer to do danas nismo riješili uopće tu konceptualnu dilemu gdje se to otuđenje pojavlja. Ono što vidimo pojavljuje se na sudovima u postupku razvoda, ali ne znamo da li se pojavljuje, a vjerujemo da se pojavljuje kada bi vjerovali u taj koncept, da se ono pojavljuje i u obiteljima koje žive zajedno, jer majke i očevi se međusobno ocrnjuju u intaktnim obiteljima i u tom kontekstu bi lako mogli utvrditi da se ista ta ponašanja događaju, da nemaju posljedice. Jel? APA, znači Američka psihijatrijska udruga, 2 međunarodno kvalifikacijska sustava za bolesti ili za dijagnoze su u 2 navrata je DSM-5 priručnik za dijagnostiku mentalnih poremećaja odbio predlagače, proponente teorije otuđenja, koji su prvo kao sindrom predložili, onda ne znam koliko 10 godina iza kao poremećaj, kao parental alienation, kao poremećaj, ponovo kao poremećaj otuđenja, disorder kao poremećaj. Međutim, APA nakon niza analiza prikupljenih dokaza, a oba klasifikacijska sistema počivaju na odlukama koje se moraju temeljiti na rigoroznim znanstvenim kriterijima i dovoljnom broju dokaza, su utvrdili prvo da ne postoji mogućnost da to nije distinktivni poremećaj, da sve što oni opisuju kao skup simptoma navodnih za dijete se ne može proglasiti distinktivnim poremećajem psihijatrijskim. Da nedostaju kvalitetna istraživanja, nemogućnost utvrđivanja stupnja pogreške, što je vrlo važno, jer po toj logici vi možete zapravo dijeliti uporno krive dijagnoze, a jednako je to odlučila i Svjetska zdravstvena organizacija kada je pokušaj da se predloži isti pojam u
indeksu, znači u dijelu odnosa roditelja i dijete, koji označava da se ne radi o mentalnom poremećaju, ali da zahtjeva nekakvu pozornost kliničara, međutim odbijen je jer je Svjetska zdravstvena organizacija smatrala da ne postoji, da se ne radi o zdravstvenom stanju. Zapravo je rekla da se radi o pravnom problemu. Tako da uspjesi, treći prijedlog je sada u tijeku, koji će vjerojatno opet biti odbijen. Znači, postoji jedna jaka struja promotora otuđenja od roditelja u svijetu, to je jedna američka skupina znanstvenika koja tvrdi da to mora ući u klasifikacijski sustav. Ministarstvo pravosuđa, vidim, Ministarstvo pravosuđa Irske, ja ću sad proći samo malo protrčati kroz neke zemlje, čisto da dobijete osjećaj gdje se dosljedno nalazi sva ona 4 sporna područja, a to je irsko izvješće, vrlo detaljno pripremljeno, analiza niza istraživanja za koje zagovornici tvrde da su dobri, nema robustne metodologije, nema kohortnih studija, nema randomiziranih, kontroliranih ispita, znači nisu provedeni eksperimenti, longitudinalno praćenje kojim vi možete dokazati da nešto postoji i da je to potvrđeno. To je značajno ograničenje i kreatori javne politike moraju o tome voditi računa. Nekoliko važnih federalno financiranih od strane Ministarstva pravosuđa studija u Americi, dvostruko veća vjerojatnost da će roditelj koji se poziva na otuđenje dobiti skrbništvo, bez obzira znači kad je nasilje prisutno. Saunders, Daniel napravio veliku i sa grupom stručnjaka veliku studiju o tome zašto se to događa, zato što nema obuke o nasilju ili zato što stručnjaci imaju kriva uvjerenja, pogrešne pretpostavke po njemu da je nasilje češće lažno prijavljeno nego stvarno, ili da je kontakt roditelja i djeteta važniji od nasilja i da veću štetu, što je potpuno znanstveno oboriva hipoteza, da je veća šteta da dijete nema kontakt sa počiniteljem nasilnika koji je optužen, znači neosporno je nasilje, nego da nema kontakt s njima, što je znači oborivo. Majke su u tim slučajevima obično patološki označene sa nizom karakteristika kao slijepljena majka, toksična majka, majka koja mrzi oca, majka koja poduzima razne radnje, koja ima nezdrav odnos sa djetetom, a da se ne obraća pažnja da majka koja je žrtva nasilja ima protektivne zaštitničke faktore koji su ključni i koji su način zaštite djeteta. Švedska je dokazala, recimo, koja isto primjenjuje koncept otuđenja, ali sistematske studije, ispričavam se, 2007. a ne 2017. do danas 5 velikih studija potvrđuju jedno te isto, a to je kad se dijete ne želi kontakt sa nasilnim ocem, opravdano, zbog straha, to mišljenje se ne uzima u obzir. Kada dijete izražava želju za kontaktom, u skladu s preferiranim normativnim okvirom promicanja kontakta u obiteljskom zakonu, onda se to mišljenje uzima u obzir. A kada se procjenjuje temeljem instrumentarija koje koriste proponenti otuđenja, autentično mišljenje, to se smatra neadekvatnim mišljenjem koje se ne uzima u obzir na sudovima. Kanada, dva međunarodno iznimno priznata stručnjaka o ishodi na obiteljskim sudovima, u 88% slučajeva nakon razvoda se nasilje nastavlja. To je jako važno jer postoji jedan stav u velikom dijelu struke da je prvi put prijavljeno nasilje u razvodu, to treba potpuno taj mit odbaciti. Nasilje je postalo i ranije, to što nije prijavljeno, znamo da se nasilje više ne prijavljuje nego prijavljuje. Drugo, vrlo jasna uputa od stručnjakinje da se liste za procjenu obiteljsko-pravnim sustavima ne bi trebalo upotrebljavati, sustavima za zaštitu djece, jer vode do krivih zaključaka. Jedna stvar je da se pokazuje uporno rodna pristranost tih lista, drugo je da te liste ukazuju na problem identificiranja tipičnih ponašanja koje se mogu biti pripisana bilo kojim drugim, a ne otuđujućim ponašanjima. Jel?
i ne znam, stručnjaci identificiraju takozvanim visoko konfliktnim razvodima, što je stvarno pojam koji treba izbaciti iz hrvatskog sustava u cijelosti, zato što on nema jasna obilježja šta ta definicija sadrži. Radi se o složenim sudskim predmetima u kojima su najčešće nasilje, složene obiteljske problemi s ovisnostima ili nekim drugim karakteristikama i tek u najmanjoj mjeri moguće potpuno intaktni od nekakvih događaja, slučaja u kojima se roditelji ne mogu dogovoriti. Jel? Znači, potreban je diferenciran pristup u kojima je vrlo jasno da je najbolja odluka u postupcima skrbništva u kojima nasilje prisutno ipak samostalno donošenje odluka i samostalno skrbništvo, za razliku od danas forsiranog zajedničkog skrbništva ili podijeljene roditeljske odgovornosti. Velika Britanija, vidite, neću sad ovo ponavljati, ali velika sustavni izvještaj i studije koje pokazuju isti obrazac, nedostatak dokaza o konceptu otuđenja, rasprostranjenosti, učincima i mjerama za intervenciju. Brazil, najvažniji primjer, to mi je važno da kažem, jedina zemlja u svijetu koja ima zakon o otuđenju od roditelja, koji je zapravo 2010. donesen nakon jedne velike medijske kampanje koja se seli po svijetu, to je djelomično importirano iz Amerike i u Brazil, kao i u Hrvatsku, u Veliku Britaniju, u razne zemlje. Najčešće su isti znanstvenici ili edukatori prisutni u Hrvatskoj, Srbiji konkretno ili u nekim drugim zemljama i tako cirkulira jedna te ista vrsta znanja koju stručnjaci objeručke prihvaćaju zbog nošenja sa stresnim poslom, nemogućnosti identificiranja uvijek nešto, pa nekako je to krenulo. Uglavnom, vrlo je važno reći da je to po drugi put u opozivu. U Senatu je Odbor za ljudska prava traži opoziv tog zakona definitivno. Vidjet ćemo šta će biti jer su veliki pritisci, ali ilustrativno Nacionalno zdravstveno vijeće pri Ministarstvu zdravstva kao regulatorno tijelo tražilo je izričit opoziv, smatra da produbljuje kršenje ljudskih prava žena i djece, da nema znanstvenu osnovu koncept i uputu su dali opće nacionalnu zabranu. To je puno još jače nego ono što je hrvatska vlada i ministar za socijalnu politiku, ministar gospodin Piletić, dao uputu centrima za socijalni rad što se tiče koncepta otuđenja. Što se tiče pravosuđa bi trebalo izmijeniti svoj kurikulum za obrazovanje sudaca, odvjetnika i ostalih stručnjaka, pravosudnih službenika, vještaka u kojima se zapravo sve izvedenice tog koncepta ne bi trebale koristiti jer nemaju znanstvenu osnovu. Primjer samo kako je dokazano sa jednom vrlo jakom bazom koja dokazuje visoko kvalitetno znanstvene radove, da u cijelom Brazilu 2/3 članaka ne zadovoljavaju kriterije znanstvene. To Ministarstvo obrazovanja brazilsko drži tu bazu i sve što su našli ne dokazuje znanstvenost. Moram protrčati, ja se ispričavam. Istraživanje pokazuje da od 118 procijenjenih odluka na sudovima drugog stupnja u jednoj državi u Brazilu, 107 odluka većinom optužene majke za roditelje. Znači, ponavlja se taj obrazac i sad samo da vidimo što se u Hrvatskoj događa. Obiteljski zakon iz 2015. daje jaki naglasak na zajedničku odgovornost roditelja. Ona je postojala prije, znači roditelj nakon razvoda i dalje ima odgovornost za djecu. Međutim, dolazi do toga da taj članak 119 sad je u izmjeni i nadamo se da će biti izglasan s još možda nekim amandmanom, ne prepoznaje nasilje kao opravdan razlog osim u slučaju sudske odluke. Drugo što se događa u Hrvatskoj, koliko vidimo iz prakse, da načela najboljeg interesa djeteta, ali ne samo u Hrvatskoj, opet ponavljam globalno, se reduciraju na pravo djeteta na ostvarivanje kontakta sa drugim roditeljima. Znači, umjesto više načela koje se moraju primjenjivati u svakom pojedinom slučaju,
a općom preporukom UN odbora za djecu jasno je navedeno da je preferirajući oblik zajedničke kontakti i ostvarivanje, da se to ne može ograničiti, ali da to mora biti u skladu s najboljim interesom djeteta. Znači, samo ako to nije. Nejasnoća oko zajedničke roditeljske skrbi stvaraju sporove. Znači, mi ne rješavamo pitanje prenapučenih sudova ili prevelikog posla za socijalne radnike sa sporazumima obitelji koji su neprovedivi ili u kojima su možda kontakti pretjerano odlukom suda ili neprimjereno dani bez promišljanja, u kojem su sami roditelji na početku nekakvog roditeljskog plana dogovorili nekakve neprovedive kontakte. Prema indeksu rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj, ovo je važno reći, Hrvatska je na 19. mjestu. To nije slavno mjesto od svih članica EU-a, a u bodovima u jednoj domeni je još gora, znači u 4 zemlje žene dvostruko više od muškaraca skrbe za djecu u dobi od 0 do 11. I tu imate potpuni raskorak između zahtjeva za zajedničkom roditeljskom odgovornom koja se svodi na davanje prava očevima za donošenje odluka, a majci i dalje ostaje svakodnevna briga o djetetu, jel? To treba uzeti u obzir kad se kreiraju zakoni koji imaju aspiracijsku tendenciju da očeve više uključe, što je dobro, ali da li je to u nekom kontekstu društvenog primjereno, ne znamo. U procjenama intervencije centara za socijalnu skrb na temelju tog članka dolazi do jednog jako naglog preokreta u 5 godina, koliko sam pogledala podatke, s tim da ne znamo, nema rodne statistike, nema detaljnih analizi pozadine. Ja se nadam da će ministarstvo to stvarno napraviti jer je to vrlo vrijedan resurs. Dolazi do porasta optužbi za manipulativna ponašanja roditelja s kojim dijete živi, a znamo da u hrvatskom kontekstu, pa pretpostavljamo su to najčešće majke, ne u hrvatskom, nego u europskim zemljama, u nizu europskih zemalja, čak i onih najrazvijenijih skandinavskih, su žene i dalje u najvećem dijelu žive sa djecom, jel? Znači imaju fizičko skrbništvo, a istovremeno u tom periodu dolazi do pada prepoznavanja intervencija i intervencija manipulativnih ponašanja od strane oca s kojim dijete ne živi. Pretpostavljamo otac u najvećem broju, nisu sigurno svi očevi kao ni gore majke, ali pretpostavljamo, što je zapravo dosta zabrinjavajuće jer nam se čini da može doći do propusta prepoznavanja ključnog mehanizma za rodno uvjetovano nasilje, to je prisilna kontrola, koji jednako tako i negativno utječe na djecu. Broj nadzora se također samo zbog manipulativnih ponašanja povećao u razdoblju ovom kojem sam navela za čak 84%. To se vidi na grafovima, crveno su roditelj s kojim živi, zeleno su roditelj s kojim ne živi. Vidite od 2015. da je bio obrnuti trend, međutim uvođenjem edukacija, promjenama obiteljskog zakona, zato to treba dobro analizirati i vidjeti koji su tu slučajevi stvarno nasilja, gdje nasilje nije prepoznato. I što se tu događalo sa djecom, još jedna ilustracija koliki je od ove srednje razine, koliko je to raskorak, koliko su intervencije na roditelja s kojim dijete živi. Kaže se obično da u slučaju, i to su preporuke znanstvene zajednice, u slučaju odbijanja kontakta djeteta prema jednom roditelju, da fokus mora biti na tom roditelju, a ne obrnuto. Ne na roditelju koji navodno ocrnjuje, nego na uzrocima ponašanja tog roditelja i svih okolnosti koje su mogle dovesti do toga. Sanja je dosta govorila, ja sam samo tu sam htjela još malo o ovom izvješću posebne izvjestiteljice, evo sad ću protrčat, a to je da se zabrani zapravo korištenje otuđenja od roditelja. To je i bivša posebna izvjestiteljica koja je tu s nama tražila i zapravo više vrlo kvalitetnih stručnih rasprava se o tome vodilo. Među prioritetima je zapravo iz tih preporuka promijeniti sustav vještačenja, čak je preporuka za javno financiranje, znači svi izvansudski utjecaji, procjene skrbništva, posebnih skrbnika,
vještaka moraju biti kontrolirani, ne da bi bili oni pristrani na drugu stranu, nego da se urede na način da nemaju negativne utjecaje na procjene, obuka i analiza ishoda. Grevio u procjenama vezanim uz skrbništvo i nasilje, to su 3 članka koja su relevantna osim naravno nekih drugih, a to je članak 26, 31 i 48, sad sam otišla malo daleko. Oni moraju biti svi implementirani u Obiteljski zakon, jer oni svi govore, 45 članak se zaboravi u ovom prijedlogu, a to je dosljednost naloga. Sanja je, mislim, spomenula slučaj u kojem je nalog izdan za neku djecu, a ne za drugu, ili je nalog zaštitu izdan za majku, a ne za dijete, jer se smatra negdje u stručnoj javnosti da nasilje nad majkom nije uvijek i nasilje nad djetetom, što je ministarstvo više puta izdalo dobre upute i nadamo se izmjeni te prakse. Osnovna preporuka ovdje, osim stupnja intenziteta, je da je nužno izraditi profesionalne smjernice i zamijeniti metodologiju kojom su se do sada vršile procjene, ali ona očito dovodi do dosta pristranog rješenja i sada nećemo stići sve, jer me Valentina već 2 puta upozorila. Zemlje Australija, Kanada mijenjaju zakon, Amerika je, sve te zemlje sada i mijenjaju ili obiteljske zakone ili zakon o razvodu i Hrvatska tu nije ništa drugačija. I oni ono što rade, recimo samo ove 2 stvari pa ću prestati. Australija izmijenila, odbacuje pretpostavku zajedničke roditeljske odgovornosti ili ravnopravnog roditeljstva, što zagovornici teorije otuđenja također promiru, jer je ona dovela do krivih interpretacija o jakom kontaktu sa djetetom ili jednako podijeljenom vremenu, što je suprotno ideje o zaštiti u slučajevima nasilja, a Kanada je 2019. donijela suvremeni zakon o razvodu, ali opet su se pojavljivali problemi u slučajevima nasilja, pa je 2021. dovela amandman u kojem je izbacila i prema preporuci Vrhovnog suda i načelo maksimalnog kontakta. Prvo, maksimalni kontakt nije znanstveno potvrđen kao dobro za dobrobit djeteta, nego kvaliteta kontakta, da koje on vremenski mora biti, to je jasno. Američke države uvode niz zakona i Kanada, zakon o zaštiti djece u kojima se nasilje mora prepoznati i tako, s tim da ostaje i dalje zabrinutost za odnos između trenutnog obiteljskog prava koje promovira kontakte roditelja s djecom bez obzira na nasilje i načela koje obiteljsko pravo danas promovira, da su oba roditelja jednako sposobna, i odnosa na koji takav normativni okvir ima na slučajeve nasilja i neke druge. Tu još ravnoteža nije postignuta i na tome se treba raditi. Evo, otprilike sam protrčala, nadam se da nisam izrazila. Hvala Nataša na ovom stvarno izvanrednom izlaganju. Dosta smo prekoračili vrijeme za nekih 15 minuta sve ukupno, ali mislim da je bilo jako važno da čujemo zapravo i o konceptu otuđenja, da ga probamo razumjeti, da vidimo kako je do njega došlo, što se događa u svijetu, kako su zapravo institucije i međunarodne na raznim razinama odgovorile na probleme koje proizlaze iz ovog koncepta, uključujući u Hrvatskoj. Znamo da je to izazvalo jako velike probleme i u sudskim sporovima i pogotovo za žene koje su preživjele nasilje i dvostruku i produženu viktimizaciju. I također da vidimo, posebno mi je drago da sada postoji neki primjeri pozitivne prakse kako se u svijetu bore protiv toga. Ja ću samo pozvati Sanju da nam se kratko nadoveže 1 minutu na ovo izlaganje. Vrlo kratko u odnosu na Natašino izlaganje, prije nego nam Tanja kaže kako je to u Srbiji, želim kazati da je aktualna situacija u hrvatskim sudnicama takva da neovisno o tome što je došlo do odbacivanja koncepta otuđenja i što se javno komunicira ovaj problem, da je u ovim slučajevima u kojima je isključena javnost, tu se ovaj koncept vrlo aktivno primjenjuje i koristi
evo za vrijeme dok mi pričamo na ovom okruglom stolu. Znači, ja bih istaknula slučajeve vrlo aktivnih sudskih postupaka vezano za roditeljsku skrb, ali i kaznenih postupaka u kojima sudski vještaci upravo koriste koncept otuđenja, upravo govore o pojedinim stupnjevima otuđenja i to radi se, to je recentna sudska praksa, to su otvoreni sudski predmeti, neovisno o onome što smo nominalno zauzeli stav. Suci u svojim obrazloženjima također koriste koncept otuđenja. DORH u svojim optužnicama također koristi koncept otuđenja. Činjenični supstrati inkriminacija za kaznena djela, u njima su utkani koncepti otuđenja. Moram vam kazati da aktualno, kada se pišu pritužbe na takve optužnice koje su proizašle iz zloupotrebe koncepta otuđenja u odnosu na ženu koja je prethodno bila žrtva nasilja i djeca, da se na pritužbe od strane glavnog državnog odvjetnika negativno odgovara. Ustraje se u optuženjima. Moram kazati također da su žene osuđene na neke na bezuvjetne, a neke na uvjetne kazne zatvora zbog zloupotrebe koncepta otuđenja. Tako da ne radi se ovdje o nečemu što je izazvalo probleme, nego što nastavlja raditi probleme ženama, žrtvama nasilja, zloupotrebom koncepta otuđenja u postupcima u kojima je isključena javnost, u kojima se ovaj koncept uredno koristi na sudskim saslušanjima. Ovaj case law je poslan specijalno izvjestiteljici anonimiziranih slučajeva, jer najbolje pokazuje kakva je naša situacija u sudnicama. Se čujemo. Hvala, Sanja. Idemo sada dalje. Znači, pozivam gospođu Tanju Ignjatović, koordinatoricu programa za edukaciju, istraživanja i zagovaranje Autonomnog ženskog centra Beograd, da nam predstavi svoje izlaganje otuđenje od roditelja, koncept čija nas primjena u Srbiji ozbiljno zabrinjava. Valentina, neobično mi je drago da smo danas pozvane, mada naša saradnja sa Autonomnom kućom nije od juče. Zapravo mnogo i intenzivno sarađujemo i razmenjujemo iskustva i nama je ovo što se dešava u Hrvatskoj dosta važno zato što možemo da pretpostavimo šta će biti u Srbiji ili možemo da se referiramo na ono što je u Hrvatskoj. Ja sam izabrala, znajući da će Nataša biti ovde, da pričam o konceptu otuđenja koji nama jeste doplovio iz Hrvatske, obukama visoko pozicioniranih stručnjakinja koje, moram da priznam, da su obožavane u Srbiji kada je u pitanju stručnjaci iz Centara za socijalni rad, pravosuđe i naš Republički zavod za socijalnu zaštitu, što je osobito opasno jer imaju uticaja na izmene porodičnog zakona koji mi već dugo čekamo i koje postoje, ali zatvoreno u ministarstvu još uvek ne možemo da vidimo šta je sadržaj tih izmena i vrlo strepimo. Dakle, ako smo nekada imali problem sa prepoznavanjem nasilja, dakle, fizičko više otprilike nije problem, samo ako su dokumentovane povrede i ako je ono prijavljeno. Međutim, ceo zaplet se zapravo prebacio, Vanja će reći, moja koleginica Vanja koja je advokatica će reći i u krivici nije lako, ali se ozbiljan zaplet prebaci u parnicu. Dakle, zapravo da vi kod žena koje imaju potpuno jasno stav da se radi o nasilju, da se radi o psihičkom nasilju, da su ga prepoznale, da je to prinudna kontrola, da su rešile da izađu iz nasilja, da se razdvoje, da ponovo izgrade svoj život, da vrate kontrolu u svoje ruke, one se zaglave u parnicama o pitanjima razvoda, ali kod nas u parnici, pretpostavljam i kod vas, vezane razvod, poveravanje dece, model kontakta, izdržavanje, može biti i mere zaštite od nasilja. I Vanja i ja smo sada pričali dok smo putovali do Zagreba o nekim slučajima kao žene koje se nisu razvele 10 godina. Žene koje se nisu razvele 6 godina. One čak ni svoj privatni život ne mogu dalje, dakle, zato što su to povezani procesi. Znači, mi smo Istanbulsku konvenciju ratifikovali pre vas, pa smo zbog toga i pisali, država podnala izveštaj, mi pisali alternativni izveštaj 2018. godine, dobili
dobili smo bazični izveštaj Grevija početkom 20. godine. Dobili smo otprilike sličan broj ovih mera koje su označene kao urgentne. Mi smo već dobili sredinom ove godine i zaključne komentare Komiteta strana potpisnica Istanbulske u vezi sa urgentnim preporukama i većina je zapravo ponovljena. I sve preporuke koje se tiču dece svedoka nasilja, dakle ovih članaka koje je Nataša pominjala, dakle nismo se makli uopšte. Dakle, nama je Grevio te 20. godine rekao da u Srbiji dakle, zakonski utemeljena mogućnost ograničavanja kontakta i prava nasilnog roditelja kada su, da bi se osigurala bezbednost dece. Međutim, nije precizirano da li se to odnosi na decu koje su direktno izložene nasilju ili da decu svedoke nasilja prema roditelju ili drugoj bliskoj osobi. Dakle, u praksi sudovi zapravo retko teže tome da ispitaju situacije nasilja, da ih istraže. Oni se oslanjaju na mišljenje Centra za socijalni rad, a u poslednjih godina mi vidimo zapravo centar se izjašnjava da ne može da se izjasni i predlaže veštačenje. U parnicama su ona moraju se i platiti, tako da zapravo veštaci imaju još manje znanja o nasilju, dakle veštaci ne moraju biti stručnjaci za procenu nasilja u porodici, niti za procenu nasilja i zloupotrebe dece i onda sud zapravo najčešće kad su u pitanju parnice se poziva na mišljenje, ne dovodi u pitanje mišljenje veštaka, na što ako su saglasna između Centra socijalni rad i veštaka, ako nisu, ako centri imaju bolje procene, što se često dešava nego veštaci, onda sud zapravo uzima mišljenje veštaka i onda imamo opet ozbiljne probleme. Međutim, nama je takođe rečeno u vezi sa člankom 31 starateljstvo i pravo na posete da je zabrinjavajuće nedostatak ljudi i sredstava i stručnih znanja u okvirima Centra socijalni rad, da je nedovoljno vremena i pažnje, ovo što je Nataša pričala, za procenu bezbednosnih rizika i nedovoljno je dokumenata, podzakonskih akata koje olakšavaju posao stručnim radnicima. Takođe da zakoni omogućavaju viđenje u kontrolisanim uslovima, ali to je privremena mera dok se ne donese odluka o tome šta će dalje biti, kao i mogućnost uskraćivanja roditeljskih prava, ali da se to praksi retko ako se ikada koristi. I sad je to važno pitanje, ovo o čemu Nataša govorila, zapravo kako mi procenjujemo štetne efekte od nedostatka kontakta i iz kojih razloga je taj kontakt i onoga što je bilo uticaj nasilja. Takođe, Grevio je rekao da među ključnim stručnjacima u Srbiji postoji zabrinjavajući nedostatak razumevanja dinamike nasilja u porodici, njegovog uticaja na decu i da sudovi zapravo ne prave razliku u odlukama o kontaktu između dece koje su svedočile nasilju i dece koje su bile direktne žrtve. Dakle, da se dečje osjećanja, dečji stavovi i mišljenja zapravo ne uzimaju u obzir. Naročito imaju teže položaje dece koja su svedočila na nasilju. I pozvao je naravno Srbiju da bez odlaganja preduzme određene mere, dakle da sudovi budu obavezni da prilikom određivanja starateljstva i prava na posete razmotre sva pitanja koje se odnose na nasilje prema ženama, da obezbede priznanje da je najbolji interes deteta ugrožen kada je on svedok nasilja prema bliskoj osobi, da ograniče starateljstvo i pravo na posete kako bi se garantovala bezbednost i najbolji interes deteta i da okončaju praksu oduzimanja dece nenasilnom roditelju i slanja u hraniteljske porodice. Dakle, to je kod nas bila jedna od uobičajenih praksi, otprilike kao mi ne znamo šta ćemo da radimo, vi radite šta god hoćete roditelji, a mi ćemo dete da stavimo u hraniteljsku i to je doista bilo jako problematično. Dakle, ja mogu da kažem da ono što možda razlikuje Hrvatsku, ne, sigurno razlikuje Hrvatsku odnosno Srbiju, to je što način na koji je zapravo sistem pristupio kad ste vi dobili preporuke Grevija. I mi smo to pratili zato što pratimo šta radite, zato što stalno razmenjamo iskustva, zato što je vama i Ministarstvo socijalne skrbi i vlada odmah reagovali. Dakle, u rujnu vi ste imali i depešu koja je otišla ka centrima za socijalnu skrb i sastanak sa vladom. Ja se sećam da sam pitala Natašu, jer ovo vaš predlog ili predlog vaše vlade? A onda je rekla vlada i ja sam rekla wow. Zato što kad smo mi dobili Grevio preporuke, one jesu prevedene i stavljene
po mom saznanju jedino na sajt Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i sva druga tela koja bi morala da znaju ovo šta piše, zapravo nisam sigurna da su čitala, ali dobra stvar je kad izađe tako nešto kod vas, onda, što se ja bavim zagovaranjima, ja to lepo iskoristim, spakujem jedan dopis i nije mi bilo teško da sada, kada je vaše ministarstvo reagovalo promptno kao otprilike primenite ovu preporuku, nemojte otuđenje da upotrebljavate i istražite nasilje, svaku prijavu nasilja u porodici, kao ne može, lažna je, ili nije bitna, ili deo je prošlosti. Ja sam lepo sastavila dopis za naše sve institucije od ministarstva, pa sve strukovne koje se bave socijalnom skrbi i sve centre socijalni rad i onda smo im to poslali uz depešu vašeg ministarstva, kao dokaz da mi zapravo nešto ne fantaziramo, ni izmišljamo. Moram da kažem da smo posle toga dobili poziv Komore socijalne skrbi da sednemo. Dakle, oba ministarstva, nama sad imamo tu komplikovanu situaciju sa ministarstvima, 2 ministarstva koje se odnose na porodično pravnu zaštitu i socijalnu skrb, Republički zavod, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Komora socijalne zaštite, 2 asocijacije centara za socijalni rad i zaposlenih u centrima za socijalni rad, Zaštitnik građana, Pokrajinski zaštitnik građana i ja ispred Autonomnog ženskog centra, da razgovaramo o tome šta je sistemu teško i možemo li mi nešto da pomognemo sistemu, da ljudi koji rade u ovim okolnostima, malo ljudi, malo vremena, nema lista rizika, dobiju nekakvu vrstu podrške, stručnu, dakle ne sa nivoa ministarstva, jer nemamo taj uticaj, ali bar da mi pomognemo. Taj proces ide iznimno, dolazi mi hrvatske reči srpski, zato što sam valjda u Zagrebu, iznimno težak. A moram da priznam da je moje zaprepašćenje do koje mere ljudi koji zapravo daju stručnu podršku centrima socijalni rad imaju problem da razumeju kojim je prioritetom ide procena. Dakle, da kad neko prijavljuje nasilje, prvo se polazi od bezbednosti, pa širi kontekst nasilja, pa širi porodični kontekst, da bi se obezbedila podrška. Prvo rešavamo pitanje bezbednosti, pa onda da vidimo šta možemo očekivati iz iskustva. Iz prošlog iskustva mi pravimo predikciju budućega. Dakle, nama se apsolutno dramatično i veštaci, a nekada i stručnjaci centrima socijalni rad kažu da zapravo prošlo iskustvo je prošlo, kao nije relevantno za buduće. Ja ne znam kad smo to naučili, ali, na primjer, ovo što je sada, dakle, dete odbija kontakt, a pripisuje se majčinom uticaju, to je relevantno za budućnost. Pa kako možemo da iz ovoga predvidimo buduće? Dakle, kad god se upotrebi termin otuđenje od roditelja, onda se kaže da će to, ako se nastavi, imati nesagledive štetne efekte na dečiji identitet, razvoj identiteta, emotivno stanje, funkcionisanje, najbolji interes, pa sve redom. Dakle, kako je to moguće? Ja stvarno zdravorazumski, jer kad pričam s Vanjom, koja je pravnica i koja nije morala učiti ovo što... Ja sam psihologinja po obrazovanju, ona to sve razume, Sanja sve razume. Kako je moguće da mi, onda koji smo završili psihologiju, socijalni rad, srodne discipline, kako je moguće da mi to ne razumemo? Ja se stalno pitam. I sada kad sedim u toj grupi, koja je dobrovoljna, sazvana na predlog direktorke Komore socijalne zaštite, samo zbog toga što je ogromni broj pritužbi Komori na neetičnost postupanja zapravo za slučajeve o nasilju u porodici. Ja se pitam kako je moguće da mi to ne razumemo ili da li je moguće da jedna zdravorazumska i jednostavno objašnjenje koje olakšava ljudima, ovo što je Nataša pričala, dakle, ovo ponašanje je verovatno posledica tog majčinog uticaja, ne drugih faktora, ne drugih, jel? Dete nema pravo da bude ljuto, iz bilo kog razloga, nema pravo da bude zastrašeno, nema pravo da ne želi. Da imamo više vremena, volao bi da diskutujemo zapravo kako mi znamo da se nasilnik promenio. Dobro, on je bio nasilan, došao jedan trenutak, njemu je sistem rekao moraš na terapiju za nasilnike, jer ti preti to i to. On je otišao 12 puta, samo da kažem da 80% njih napuste terapijski proces u prve 3 sesije, ali izdržao je 12 puta. I sada njega svi procenjuju kao roditelja koji je razdvojio partnerski konflikt. Više to što je on alkoholisan, drogiran, uz oružje, razbio sav nameštaj, deca i žena promptno izvučeni u sigurnu kuću, boravile tamo, dobili svih 5 mera zabrane, i majka i deca. Godinu dana imao zabranu da vidi decu
Dakle, taj kontekst je više nerelevantan, ali to što je on završio terapiju i to što on ume, dakle, koji negira inače sve svoje nasilje i kaže to je naš problem partnerski, ali ona sada decu zloupotrebljava, sad je to zapravo problem, on je zreliji, on je bolji roditelj, on je razdvojio te stvari, on ima motivaciju da proširi svoj kontakt, on želi da viđe svoju decu, a ova majka je zaglavljena u trumi. I ona neće. A i ova deca su zaglavljena u trumi, ali ne zato što imaju ličnu traumu iz onoga što je otac njihov radio, nego zato što zapravo je porodični diskurs. Majka im sve vreme priča. Deca su imala 10 godina. Dakle, sve su mogle da vide, sve pamte. Deca kažu veštacima i Centru za socijalni rad. Kada bi tata pristao da kaže, da prihvati, da ne negira ono što je uradio, mi bismo možda mogli da mu verujemo. To se sve navodi, dakle, ja to čitam iz spisa, ja nisam prisustvovala kao Sanja prisustuje suđenjima ili Vanja pa mogu da čuju, ja to čitam iz sudskih spisa, to čitam iz izveštaja. Veštaci kažu da, čuli smo to, ali svejedno kažu da njihovo traumatsko iskustvo iz tih događaja zapravo nije dovoljno za njihovo odbijanje kontakta sa ocem, nego da su one zaglavljene u traumi koju majka indikuje, da majka mora da ide na psihološko-psihijatrijsko veštačenje i tretman, da iako oni imaju 15 godina, pošto parnica dugo traje, i mogu da odluče, sud kaže nije u najboljem interesu to što su oni odlučili i svi moraju da idu na porodičnu terapiju pod pretnjom majke da će biti lišena roditeljskih prava. Dakle, zdravorazumski bi svi rekli šta je ovde pogrešno. Kako onda stručnjaci ne vide te stvari? Kada majka kaže da, ali, preterala sam, on se nije promenio zato što pred decom govori da sam ja u vezi sa advokatom, koji je inače muškarac, zamislite, da će me tužiti, da se šteta nastala zato što su deca boravila u sigurnoj kući i videla i slušala druge traumatizovanu decu, a ne iz njihovog ličnog iskustva. Vešta kaže, pa da, ali to je jedan incident, to je jedan događaj koji ne možemo da tumačimo tek tako, moramo u kontekstu. Ja se stvarno pitam u kom kontekstu ćete da ga tumačite. Dakle, šta nas zabrinjava? Zabrinjava nas činjenica da imamo veliki broj prijava nasilja, ogroman je broj onih koji nisu prijavljeni. Nama je sada, Vanja će reći, femicida više neprijavljenog nego prijavljenog. Da imamo i veliki broj dece i ne znamo da li su direktne, prema izveštajima Republičkog zavoda, da li su direktne ili indirektne žrtve, da imamo mnogo manje intervencija, da, na primjer, u izveštaju našeg Republičkog zavoda stoji da centri mogu da po službenoj dužnosti daju predlog za izmeštanje učinioca nasilja i domaćinstva, ali da mi nemamo taj broj. Ne znamo, ali da znamo da su oni 22. godine izmestili 472 dece i 402 punoletna lica i da ne znamo da li su ova punoletna i deca u vezi, da li su to majke koje su s decom izašla ili su deca izlazila bez majke i dalje, jer nema ovog razdvajanja koje, da je ekstremno mali broj krivičnih prijava po službenoj dužnosti, 73 na 8.500 dece koje su registrovane kao žrtve, da nemamo sistematskih istraživanja, da smo sada preduzeli prvi put da radimo sistematske istraživanje otuđenja u sudskim sporovima, da je jako teško doći do slučajeva. Zapravo moramo da molimo sudije da se prisete svojih slučajeva pa da nam izvuku iz arhiva, da je za nas prvi podatak zapanjujući to da kad god majka prijavi nasilje, to je zapravo stvar koja nije ispitivana. To je deo prošlosti. I da se u Srbiji ipak manje od trećine koristi reč otuđenje deteta od roditelja, ali se koriste različite, dakle, dete pokazuje otpor, apsolutno odbija kontakt i tako dalje, i da se vrlo često to prepisuje zapravo uticaju roditelja, mnogo češće majčinom nego. Dakle, ono što nas zabrinjava nije samo ovako loše stanje, nego kad na ovako loše stanje zapravo dođe edukacija. Kad se svi oduševe tom edukacijom, kada se naprave priručnici za trenere, i ja otvorim taj priručnik i u njemu nema ni jedne reference, u njemu nema čak ni ograničenja, kao nemojte ovo koristiti u situacijama nasilja u porodici, prvo ispitajte reakciju iz nasilja, pa onda idite na drugo objašnjenje, uključujući da je roditelj, majka ili otac instruirao dete, maliciozan i tako dalje.
Dok smo reagovali, ništa nisu preduzeli, međutim, dobre vesti, kad sam ja poslala kako je Hrvatska prošla sa Grevio izveštajem i kako je vaš sistem odmah reagovao, jedna od promjena, dakle, pored ove komore, jeste da od nedavno, kad kliknete na taj priručnik, on je skinut. Dakle, nema ga više na internetu. I čini mi se da je to samo dve dobre promjene, ali, kažem, strepimo od ove promjene porodičnog zakona, jer ako je uticaj Republičkog zavoda i stručnjaka dovoljno veliki na ministarstvo, koje se ne oglašava ni na koji način, mi ćemo imati bitku da nam to ne uđe u zakon. Da nam ne uđe otuđenje kao emotivna zloupotreba dece u zakon. Izvinjam se, još što sam pojela vreme. Hvala puno na ovom izvrsnom objašnjenju i zapravo problematizaciji i prikazu apsurda, znači, ovog problema i kroz što žene prolaze kada prijave nasilje. I žao nam je da, evo, otuđenje je sada i hrvatski izvoz, kao što je svojedobno i dvostruko optuživanje bilo, sjećam se, u Crnoj Gori, isto tako hrvatski izvoz, tako da dobro je da reagirate i nadamo se da će pomoći i ovo što Grevio radi i specijalna izvjestiteljica UN-a da se stane na kraj ovome, jer ja moram reći, iako, ako se mogu, iako kasnimo malo, ipak ubaciti da taj koncept otuđenja, da, to je samo koncept, ali on postoji odavno prije, ta praksa da se gotovo u potpunosti razdvaja nasilje koje su žena i djeca preživjele od cijelog postupka razvoda braka, odnosno dodjele skrbništva i kontakta, kao da uopće nisu povezani, kao da interes djeteta, najbolji interes djeteta nije vezan ujedno uz najbolji interes majke koja je zlostavljana, kao da se može razdvojiti, ne može se razdvojiti, i zato imamo zapravo sve strože europske zakone, pa tako u ovoj novoj predloženoj direktivi Parlamenta i Vijeća Europe imamo zapravo barem dva članka, znači jedan koji izrijekom govori, predloženi članak 6, da djeca koja su svjedočila nasilju se trebaju smatrati žrtvama nasilja, kao i da članak, mislim, 32 ili 31, da zaštitne mjere kada se izdaju za žrtvu nasilja moraju biti izdane i za dijete. Znači, vjerojatno će nam to na kraju biti i u direktivi, znači dio zakona, što samo pokazuje da ne implementiramo dovoljno i ne razumijemo dovoljno cijeli ovaj problem, a otuđenje je onda zapravo posljedica svega toga. Tako da stvarno, i osim toga, novija istraživanja, gotovo sva, zapravo pokazuju da djeca koja su svjedočila nasilju imaju gotovo iste simptome i stupanj traume kao i ona koja su direktno zlostavljana. Znači, u Hrvatskoj, samo bih još ovo rekla, pa zato što ćemo prijeći i na temu femicida, onda otvoriti diskusiju. U Hrvatskoj imamo dobru reakciju vlade, dobru reakciju ministarstva koji su zabranili otuđenje, ali evo nedavno smo, Sanja i ja, imali trening zapravo velikog broja pretežno djelatnica i djelatnika Zavoda za socijalnu skrb na temu procjene rizika i u vježbama komentare koje smo dobivali su bili najvećim dijelom oboje su krivi, treba izdati nekakve mjere nadzora, majka jer nije zaštitila dijete, ne znam jer je provocirala. Znači, situacija na terenu iz nekog razloga kojeg treba istražiti, da li su u pitanju edukacije ili o čemu se radi, situacija na terenu je gora nego prije 20 godina. Ja mislim kad smo počinjale raditi i trenirati, jer tada se to nije moglo čuti u toj mjeri. Tako da i Grevio i ono što vlada radi i što promptno reagira da se stvari promijene, da se zakoni poboljšaju, sve je to izvrsno, ali trebamo ući na teren i vidjeti što se događa, jer vidimo kako žene prolazi u sudskim postupcima. Evo, prostite mi što sam ja uzela malo vremena. Sada bi pozvala gospođu Vanju Macanović, odvjetnicu Autonomnog ženskog centra Beograd, da nam govori o femicidima u Srbiji koji jesu ili nisu mogli biti spriječeni. Izvoli, Vanja. Hvala Valentina puno, dobar dan svima. Ja ću samo zamoliti da neko pomeri ovu prezentaciju na ovaj jedan infografik koji smo mi napravile. Vidjet ćete, na kraju ide prvo cijela ova Tanjina prezentacija koju on nije pustila, pa onda... Ali dobro, dok to ide u pozadini, da se predstavim malo bolje, ja sam odvjetnica, ali sam u Autonomnom ženskom centru već 18 godina.
I pored toga što kao zastupam žene koje su žrtve nasilja, ja takođe sam zadužena zajedno sa Tanjom za sve taj zagovaranje koje mi radimo u okviru Autonomnog ženskog centra i za izmene zakona i sve što je pripada tom delu i takođe sam zadužena i za pružanje besplatne pravne pomoći ženama žrtvama nasilja u okviru Autonomnog ženskog centra. Tako da ono što je i, kako da kažem, kada je moja koleginica Vedrana otišla na usavršavanje, poslednjih godinu dana sam primarno zadužena za femicid, iako sam faktički ja to radila, ali više kao njoj pomoć nego ja toliko direktno. I ono što smo mi nekako u Autonomnom ženskom centru od kad je počela, mislim, Autonomni ženski centar je bio ta organizacija koja je pratila kao slučajeve femicida i nažalost evo unazad ovo koliko pratimo od neke 2004. 5. Informacije o slučajima femicida se i dalje dobijaju samo od novinara, znači iz vesti, ne postoji državna statistika, zato što ono što je problem sa državnom statistikom, ja verujem da i kod vas, a i u većini država, to je što kod femicida često imate to da je učinilac izvrši samoubistvo nakon ubistva i onda taj slučaj da imate samoubistvo, to ne ulazi u državnu statistiku jer nemate učinioca. I onda je tako uvek državna statistika pokazivala manji broj ubijenih žena nego što je bilo u realnosti i tako smo mi onda, zahvaljujući medijima, pratili, ali čak se dešava, na primjer, prošle godine smo imali jedan slučaj da su nam građani rekli da se desi slučaj femicida koji nigde nije bio objavljen u medijima i mi smo stvarno pitali, mi za svaki taj slučaj pitamo institucije da nam kažu određene okolnosti, odgovore na određena pitanja i onda smo dobili informaciju da se taj slučaj desio. Ali ono što takođe pitamo i to da li je ranije bilo prijavljeno nasilje. I moram priznati da sa tim, kako smo mi to postavljali pitanja, da sa nama mediji već po automatizmu, kada se desi slučaj femicida, da već odmah se objavljuje činjenica da li je bilo ranije prijavljeno nasilje. Nije nama to sad već mediji kao ispitaju. I ono što smo mogli da ustanemo u nekom poslednjem periodu, mi smo pre stupanja na snagu zakona o sprečavanju nasilja u porodici imali jako veliki broj femicida, čak mislim bilo godina kada je to bilo 40 žena ubijenih godišnje, što je bilo strašno za nekih 6,5 do 7 miliona stanovnika. I nakon što je zakon o sprečavanju nasilja u porodici stupio na snagu, nama se broj ubijenih žena smanjivao, sve do neke 2020. kad smo imali 20 ubijenih žena. Međutim, sada ponovo, evo, kako idu sad, ponovno se povećava broj ubijenih žena, da smo prošlo, nažalost, bile ubijene, među tim ženama, mislim, tu budi i devojčica, bilo je 27 slučajeva, mi sad imamo neki 26 slučaja, od toga 2 maloletne devojčice, prošle godine isto 2 maloletne devojčice. I ono što gledamo, to je taj deo koliko u stvari je bilo ranije prijavljivano nasilje, i da li se desio femicid nakon ranije prijave ili žene nikad nisu prijavljivale. I ono što možemo tvrdimo i za prošlu i za evo sad ovu godinu, u 4 slučaje nasilje bilo ranije prijavljivano. Do svim mojim ostalim slučajima ranije nasilje nije bilo prijavljivano. I za nas kao ženske organizacije se postavilo ozbiljno pitanje. Mi smo uspele u ovome da kad se nasilje prijavi da se ne desi femicid u najvećem broju slučajeva. Ovaj, nažalost, nije taj. Ali kako su žene ponovo izgubile poverenje institucije? Šta je to? Zbog čega žene ne veruju? Da kada se obrate institucijama, da će ih institucije zaštititi. I naša država Srbije često poziva žene i kaže prijavite nasilje, a mi ono što dodajemo, mi kažemo prijavite nasilje, ali ga prijavite tako da nakon prijave budete bezbedne. I stalno vraćamo to da se žene obraćaju ženskim organizacijama, da se naprave ovi bezbednostni planovi i sve, da bi žene nakon prijave bile bezbedne, da ne bi bile ubijene, naivno verujući da će ih institucije zaštititi. To mi imamo jednu tužiteljku divnu koja dosta radi na edukacijama svojih kolega i ona to često zna da predstavlja ovako. Znate, to je kako kažete detetu da skoči, a vi ćete ga uhvatiti, a onda dete skoči, a vi se izmaknete i dete padne i razbije se. To je to što se dešava ženama žrtvama nasilja. Kad mi kažemo prijavite nasilje, onda naiđu na institucije koje se izmaknu i one se potpuno razbiju. Tako se desilo i u ovom slučaju koji smo i pokrenule i ono što država Srbija nema, znači nadzorno telo za praćenje slučajeva femicida, iako smo mi to molile da ima, ali mi smo prosto tražile da to nekako to telo bude
pola na nacionalnom, pola na lokalnom nivou, zato što kada se desi femicid u jednoj lokalnoj zajednici, treba da bude uključen nacionalni nivo, ali takođe smatramo da treba da bude uključen lokalni nivo, zato što na lokalu, u stvari lokal mora da preuzme odgovornost. Gradonačelnici, znači predsjednici opština moraju da preuzmu odgovornost za to šta neštima na njihovom, na lokalu, da se vidi kako je došlo do nastupanja određenog propusta, da bi ti propusti mogli da se isprave, da bi lokal takođe naučio nešto, ali da bi to što se desilo na lokalu se podiglo na nacionalni nivo pa se vi ostali učili, zato što vi nekada, nažalost, učite iz tuđih grešaka, ali treba naučiti. A ovako, kada se to ne ispituje i kada nema nikakvog utvrđivanja kako je došlo do propusta, onda faktički se nama greške ponavljaju. I to je ono što je najveći problem. Zato mi insistiramo na tom nadzornom telu, da bi prosto, svima nama može se desiti da napravimo pogrešnu procenu. Mislim, meni se desilo da napravim pogrešnu procenu kad sam radila procenu rizika s nekom ženom, znate. Ali kad ja shvatim da sam ja napravila pogrešnu procenu i onda celu noć stojim ispred te kuće, dok ja tu ženu nisam smestila u sigurnu kuću i naterala sistem da reaguje. Znate, i to je ono, znate, greške se dešavaju, ali pitanje je šta naučimo iz naših grešaka. I, nažalost, ovaj slučaj koji nam je bio u 3. mesecu ove godine u stvari pokazao jednu ozbiljnu, ne znam, ono što je nekako zbog čega sam se prvenstveno ja lično razbesnila, mislim, ali generalno mi kao ženski centar, to je bila izjava predsjednice suda u ovom slučaju koja je rekla pa ovo ubistvo se nije moglo sprečiti. Znate, i to je onako jedna zastrašujuća opet, onda kao činjenica, pa kao kako nije moglo, imali ste sve. Samo ste pogrešno postupali. I mi smo, isto kad se radilo o femicidu, mi smo se jako dugo oslanjali na Zaštitnika građana, ombudsmana, ali i ombudsman je nama radio odlične preporuke kad su u pitanju slučaju femicida, ali nažalost ombudsman u Srbiji ima mogućnost nadzora samo nad policijom i nad službama socijalne zaštite, nema nad sudovima i tužilaštvima. I onda shvatite u jednom momentu da vi, kako da kažem, nekako to pitanje odgovornosti, šta god da mislili, policiji i centri će da urade tu neku hitnu zaštitu, ali da kad ne postoji odgovornost tužilaca i sudija, da oni prosto mogu da radi šta god hoće, mogu i da ne rade, mogu i da donose pogrešne odluke i niko neće nikada odgovarati, zato što su onim svojim nepostupanjem ili pogrešnim postupanjem doveli do smrti neke osobe. I mi smo tražili, čak i sada kada su nam se menjali pravosudni zakoni, da uđe ta vrsta odgovornosti. Znate, nama sudije i tužioci mogu da odgovaraju ako postupak dugo traje, pa će protiv tog sudije i tužioca biti pokrenut disciplinski postupak. Ali kad se desi ubistvo, neće biti pokrenut disciplinski postupak i to je ono što je zastrašujuće i nismo uspele da unesemo to. Naša Narodna skupština je odbila tu vrstu amandmana. I ovaj slučaj upravo to pokazuje. Znate, da ste vi imali informacije o jednom dugotrajnom proganjanju ove žene od strane njenog bivšeg partnera, što opet ponovo pokazuje to da nasilje se nastavlja i nakon što žene napuste nasilnik i to je ono, razbijamo ono predrasudu, ako ga napusti, nasilje će da prestane. Pa neće da prestane, ako on toliko fokusira na nju, neće se nasilje zaustaviti. I ono što je u stvari, zašto smo napravili infografik, zato što je vi faktički ste imali 2 krivične postupka koje su vođene. Taj prvi koji je bio pokrenut, nakon tih 8 incidenata različitih oblika proganjanja, u kome je čak taj nasilnik plaćao i druge osobe da ona žena imala svoju radnju, pa da je bacaju farbu na radnju, pa je neka druga žena dolazila pa je postavila prislušni uređaj. Znači, policija u ovom mestu je poprilično dobro radila posao s obzirom na policiju malog mesta i sve to uspela da istraži. Čak su imali i te kao skrivene, da su stajali u civilu, u toku noći da bi mogli da uhvate to koji baca tu farbu. Koji je onda priznao da je bio angažovan od strane ovog nasilnika. I, znači, pokrenut je taj postupak i naša tužilaštva imaju mogućnost, verujem ovde kod vas, znači da se ide na te sporazume o priznanju krivice i oni su ovom učiniocu ponudili taj sporazum o priznanju krivice na kojem pristao sa presmešnom kaznom od tih 100.000 dinara, što je nekih 800 evra. Ali dok je, znači sad u tom međuvremenu, pošto sporazum se potpisao sa tužilaštvom, onda to ide pred sud da sud to potvrdi, on je učinio novi akt, znači ponovo je angažovao nekog da to uradi, ona je žena to prijavila, sve i sad ide i dolazi kod ponovog tužioca i tu sad i policija njega odmah hapsi, tužila što traže da se odredi pritvor. Pritom u ovom prvom krivičnom postupku on je imao tu zabranu prilaska i kontaktiranja koje faktički na određeni način prekršio ovim poslednjim delom. I tužila što traži od suda da mu odredi meru pritvaranja, a sud bez obzira što je on prekršio prethodnu sudsku meru, opet
da kažem, ne određuje pritvor, nego mu izreče ponovo tu istu meru. Što govori, kako da kažem, o tom jednom odsustvu svesti kao, znate, neko krši sudsku odluku suda. Šta vam to govori? Da će, naravno, ako mu date priliku, on će nastavi i dalje kad shvati da nema nikakve sankcije. Ali ono što je posebno bilo zabrinjavajuće, to je činjenica da je to, znači, isto tužilaštvo, znači, koje vodi ovaj prvi gde je potpisao sporazum o priznanju krivice, što faktički ne odustaje od tog sporazuma. Znači, vi imate da, znači, u međuvremenu to isto tužilaštvo traži pritvaranje, a onda u ovom prvom predmetu ne odustaje od ovog sporazuma. I sud, koji takođe je trebao da zna da je on učinio u međuvremenu novo krivično delo, koji, kako da kažem, ispituje kvalitet tog sporazuma i da li će on stvarno da postigne i ovaj cilj, jel te, prevencije, tako prihvata sporazum, bez ikakvog problema. I faktički, ova žena, šta dobija kao poruku institucija? Može ona da prijavljuje nasilje koliko god hoće. On je i dalje na slobodi, on nastavlja da radi sve što radi, on bi samo, znači, to pitanje dana je bilo kad će ubiti. I na kraju je to i uradio, nelegalnim pištoljem, u sred nedelje, znači kad je žena se vraćala iz crkve i išla, znači, ja sam bila u Pirotu, mi smo imali tamo protest, znači to je jedna pešačka zona, gde su roditelji sa decom, tu je pijaca, tu se sve nekako ceo život odvija, znači on je tu na sredu ulice tu ženu kao ubio nelegalnim pištoljem. I to je potpuno strašno. Znate, kad shvatite kako je sistem dozvolio i šta je dozvolio. Ono što smo mi nakon toga, znači, pokušali jeste u stvari da u našoj Narodnoj skupštini tražimo javno slušanje od strane Odbora za ljudska i manjinska prava. Imali smo obećanje da će se to desiti, ali se nije, zato smo i napravile plakat koji smo razvukli ispred Narodne skupštine isto kad je bio naš nacionalni dan obeležavanja žrtava femicida. To se nije desilo. Zaštitnik građana je sproveo svoj postupak i utvrdio upravo to da te propuste i u obrazloženjima suda i tužilaštva, posebno suda, zašto nije bio određen pritvor kad je bio ovaj poslednji događaj. I onda na osnovu toga smo u stvari mi odlučili da onda podnesemo krivične prijave protiv sudija i tužilaca u ovom mestu koji su postupali i to je sad takođe jedan zanimljiv postupak u kome nas tužilac koji je dobio predmet, a u pitanju je krivično delo iz domena korupcije, jer smo mi išli na to delo, on nas vraća na krivično delo koje je neko drugo, koje je teže krivično delo, ali se ne potpada pod njegovu nadležnost, neko nas tako upućuje na drugo. Jer imate jednu razliku između toga, mi smo išli na delo za koje se traži nehat, a on nas vraća na teže krivično delo da se traži umišljaj. A ja znam da ja ne mogu da dokažem umišljaj ovde da sudija prekršio zakon, jer faktički nije prekršio zakon, ali je nesavesno postupao i sudija i tužilac. I tako nas sad sistem vrti u tom jednom začaranom krugu u kome neće, jasno je da neće da se bave utvrđivanjem odgovornosti svojih kolega i koleginica, što je jako tužno, ali mi nećemo odustati, mi ćemo ovo da guramo do kraja, zato što stvarno dok jedan sudija i jedan tužilac ne bude odgovoran, znači samo da se kaže jeste odgovoran krivi za svoje postupanje, mi nećemo imati odgovornost sudija i tužilaca ovim postupcima. Hvala. Hvala Vanja na ovom prikazu i ovaj stvarno prestrašan slučaj i mislim apsolutno si u pravu. Ne utvrđuje se odgovornost pojedinaca i nažalost to je veliki problem jer onda svi nastavljaju postupati isto. Ja bih sada otvorila zapravo prostor za vas koji nas strpljivo slušate i sigurno imate i pitanja i komentara. Evo, kod neko, hoćeš ti? Evo, izvoli Lana. Samo se predstavite kratko svima, može. Lana Bobić, pozdrav svima. Pa kratki komentar bih htjela, jako mi je žao da uz Ministarstvo socijalnog rada nije ovdje i Ministarstvo pravosuđa, zato što mislim da je ključno da bude. Dakle, mi pozdravljamo tu promjenu u tom smislu da se izbacuje koncept otuđenja, ali on se ne izbacuje. Dakle, mi imamo program ovogodišnje akademije pravosudne u kojoj je jedan od satova prepoznavanje i sankcioniranje manipulativnih ponašanja roditelja,
što znamo da je zapravo reciklirani naziv za koncept otuđenja od roditelja. Dakle, paralelno nam se događa da se tvrdi da se taj koncept izbacuje, a da se onda taj koncept radi na Pravosudnoj akademiji. Zašto na Pravosudnoj i ostalim akademijama i ovim specijaliziranim obrazovanjima nema dubinskog učenja o rodnoj uvjetovanosti nasilja, o prisilnoj kontroli, na kraju krajeva to ostaje pitanje. U tom smislu mislim da je jako važno da na ovakve okrugle stolove počnu dolaziti iz Ministarstva obrazovanja, jer osim što je manjkavo specijalizirano obrazovanje javnopravnih djelatnika po pitanju razumijevanja dubinskog rodne uvjetovanosti nasilja, mislim da je nedopustivo da oni s fakulteta izlaze bez tih znanja. Na kraju krajeva da djeca iz srednjih škola izlaze bez tih znanja, jer upravo su to razlozi zašto ćemo imati situaciju da će se gledati kako je ona njega provocirala i s čime ona njega provocirala, dakle da imamo toliko duboko ukorijenjene stereotipe da mi zapravo nekakvim specijaliziranim edukacijama ne možemo izmijeniti krive drine. I jedna od tih stereotipa, jedna od tih predrasuda koji itekako utječu na sve ove stvari je ideja zapravo da je cjelovitost obitelji važnija od života žena. Hvala Ana na komentaru i zapravo i na ovoj informaciji na koji način se koncept otuđenja i dalje prenosi. Suzana se javila za riječ, pa onda... Pa onda vi, ok. Kako revno isključio radi štednje energije. Ja sam Suzana Večerić, ja sam psihijatrica u mirovini i 40 godina sam radila sa raznim slučajevima, nasilnim muškarcima na početku i tako sad. Ja sam 2019. prvi puta u svojoj praksi naišla na eklatantni slučaj PAS-a, Parental Alienation Syndrome. Nakon toga ja sam prvi puta, subota je bila, satima sam radila s tom ženom, došla sam kod prijateljica gdje se nađemo subotom navečer i rekla ja idem u mirovinu. Inače sam rekla da ću raditi do smrti i poznata sam radoholičarka jer je to bilo toliko bizarno i toliko strašno sa svih strana, od korupcije do naravno onoga što ja bolje poznajem i ovdje nije spomenuto, a to su psihijatrijske teorije. Znači, to je struka koja je 49. godine Edgaru Monizu dala Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu za lobotomiju. U trenutku kad je već bilo svima jasno, znači, ako ste gledali Francis, onaj film i tako, znači to se sve dešava decenijama prije. Već je bilo jasno da to ne da je štetno, nego je užasno. On tada dobiva Nobelovu nagradu. Ovaj Richard Gardner je jedan neugledni psihijatar koji je bio, poremećen, to je sigurno, i u naletu ludila se sam zbo nožem 2003. godine. Imao je nastrane stavove prema seksualnom zlostavljanju žena i djece, a zašto se ta njegova teorija tako lako provukla kroz svijet i vrijeme je naravno patrijarhalni bajas bilo kakve teorije, bilo koje odluke, bilo kojeg zakona ili bilo čega. Tako da, ne mogu se sad prebaciti na femicid jer me ovaj pas ljuti od uvijek. To je strašno. A ovo što ste sada rekli, da je poznato da, malo ću i za psihologe reći, kad sam ja to otkrila, naravno, ja navalentna kakva jesam, krenem zvat sve okolo. Nijedan psihijatar nema pojma za pas. Nikad čuli. Psihologe, sa kojima sam jako dobra isto bila, zovem šeficu tadašnje komore, ona, čula je za to jer je ova vrlo poznata, profesorica Buljan Flander, ne? Ali ne znam, ja tamo pišem isto neku poruku 2 kilometra, ništa od toga. I ja znam da je ništa od toga. Nazove me Jelena Jindra i ja kažem koliko se ja razumijem u ovaj moj svijet stručni, od toga ništa. Jedino da mi harakiri napravimo, i skrenemo pozornost. To jednostavno je takav svijet gdje svako može raditi šta hoće. A vidim da može i u sudstvu.
gdje ovaj sadist, sudac može tako nešto što je po meni eklatantno protuzakonito govoriti, osim što je prostak, on je klinički sadist. Kako to može raditi? Da ga niko iza toga ne prozove. Znači, on može istući tu ženu za vrijeme procesa i nikoga neće prozvati. Kao što ga niko ne prozove kad je pita jel voli nasilni seks ili voli mekani seks. Meni je to potpuno nemoguće. Ne. I da završim sa pasom, znači, rečeno je i kod psihologa u prvom udžbeniku, jednom od prvih udžbenika nasilja u obitelji koje je napisala Marina Ajduković, da je svjedočenje nasilja znači djeca koja svjedoče nasilju su često čak povređenija i oštećenija nego djeca koja su direktno izložena fizičkom nasilju. Tako da, a koliko znam, isto to nisu neki neprijatelji pasa, pa onda tu ima gomila tih nekakvih kontradiktornih stvari kojima je jako teško stati u kraj. Evo toliko. Hvala. Mogu samo kratko. Može. Ja sam iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Ja sam savjetnica Martina Krnić i sve vas pozdravljam ispred institucije pravobraniteljice koja nažalost se nije mogla odazvati zbog drugih obaveza. Evo ja imam baš potrebu vezanu s femicid da se nadovezati, slušajući pogotovo izlaganja gošća iz Srbije. Jako mi je bilo zanimljivo vidjeti njihovu praksu i zapravo na odgovor na jedno pitanje sam već i dobila. To je da li imate neko promatračko tijelo za femicid u Srbiji. Pa evo imam potrebu se nadovezati, kako ste rekli da se pozivate na Hrvatsku kao primjer dobre prakse, mogli bi se i tu pozvati, jer u Republici Hrvatskoj je upravo pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 2017. godine osnovala Femicid Watch tijelo, znači to se zove promatračko tijelo za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje. I zanimljivo, znači u tom tijelu se nalazi predstavnici ravnateljstva policije, Ministarstva pravosuđa i uprave, Visokog prekršajnog suda, Pravnog fakulteta u Zagrebu i Ministarstva nadležnog za poslove obitelji. Znači, tako da su obuhvaćene i državne institucije i to tijelo ima godišnje svoje neke sjednice, sastanke i tu se analiziraju svi slučajevi femicida u Republici Hrvatskoj. I koja je svrha toga? Znači, svrha je da se napravi, uoči se pogreške, propusti u sustavu, koji su to ključni kao slabe karike u sustavu i temeljem toga se daju preporuke za u budućnost, znači gdje se treba prevenirati, gdje treba posebno posvetiti pažnju kojim području da bi se upravo spriječili u budućnosti takvi slučajevi. Tako da evo možda doprinos da vas dobijete jednu novu ideju da možda u Srbiji se možete pozvati da postoji u Hrvatskoj to, pa možda vam i to bude lakše postići taj cilj. Evo i kod nas... Što ste rekli? Pa ne, u tom smislu kod ovog tijela, da. Da, evo i što ste spomenuli ombudsmana, znači mi smo isto zapravo ombudsmanska institucija, samo smo specijalizirani u Hrvatskoj su 4 ombudsmana, 3 su specijalizirana i mi smo baš za ravnopravnost spolova i ombudsman, evo tu sam isto dobila već odgovor na pitanje i kao što u Srbiji vaš ombudsman može djelovati samo na policiju i socijalnu skrb, ne može na pravosuđe, znači isto i kod nas, ali evo mi smo kroz ovo Femicid Watch uključili predstavnike i Visokog prekršajnog suda i Ministarstva pravosuđa i ravnateljstva policije, tako da evo na neki način da djelujemo i na sve načine na koji nam je to se čini prikladno da možemo, znači da nije to samo neka skupina neovisnih stručnjaka koji sjede sami za sebe, nego da se taj djelovanje ide i preko prodaje u sustav, znači i u izvršnu vlast. Ono što mi isto još zanimalo, a to je, niste bili spomenuli, ne znam da li kakva je situacija sa zakonskim pojmom femicida u Srbiji. U Hrvatskoj je to sad jako aktualno, znači u tijeku su izmjene kaznenog zakonodavstva i pravobraniteljica je dala svoje mišljenje. Mi smo zapravo smatrali da se prijedlog koji je sada u javnom savjetovanju bio, da se treba povući na doradu i da bi trebalo pristupiti problematici femicida na puno sveobuhvatniji način, sagledati u širem društvenom kontekstu, znači tu fenomenologiju tog problema, napraviti analize. Mi smo se zapravo analizirali komparativna zakonodavstva u zemljama članicama Europske unije i zapravo smo ustanovili 3 su države Europske unije koje su do sada to regulirale. Znači, to su Belgija, Malta i Cipar. Mi smo pravobraniteljice zapravo kao neki uzor
predložila belgijski model koji zapravo Belgija je nedavno, to je sad zapravo u krajem kolovoza, mislim 31. kolovoza ove godine, znam spletom okolnosti jer sam baš na jednom događaju kontaktirala gospođu iz Belgije koja mi je to rekla, znači donijeli baš poseban zakon o sprečavanju i borbi protiv femicida, rodno uvjetovanih ubojstava i nasilja koji im prethodi. Znači oni imaju cijeli jedan zakon, propis koji toj problematici pristupa na širi, na stručni i sveobuhvatan način, za razliku od hrvatskog zakonodavstva koje je to samo unijelo jednu odredbu, jednu vrlo jednostavnu rečenicu o pojmu femicida u izmjene kaznenog zakona. Ubojstvo, da, ženske, da. Mi zapravo smatramo da bi, evo, vezano uz to da bi u kaznenom zakonu se možda mi imamo posebnu glavu koja govori o pojmovima, značenju pojmova, da bi se i tamo trebalo staviti već ako se tumači šta je bliska osoba, šta je član obitelji, pa onda da imamo i definiciju što je to femicid već u tim odredbama kaznenog zakona. Znači, taj belgijski model, evo ono što je bilo zanimljivo, što Belgija nažalost još ne može reći kakav je učinak u praksi, jer je tek u kolovozu to izglasano i stupilo na snagu. Malta i Cipar pak s druge strane imaju pristup koji femicid zapravo pristupamo kao kvalifikatornom, odnosno tretira se kao otegotna okolnost. Zanimljivo je recimo vidjeti kako to, ja sam čitala baš malteški zakon koji zapravo govori, znači tu su i ubojstva koja su iz časti protiv žena, znači i rodno uvjetovane, znači recimo ubojstvo prostitutke, na primjer, zato što je iz mizoginih motiva, znači to je sasvim puno širi koncept koji evo, znači polazi od tog rodno uvjetovanog nasilja. Evo, neću više dužiti, čisto zaista evo, bilo mi zanimljivo slušati i evo, samo kakva je situacija u Srbiji po tom pitanju zakonskog normiranja femicida. Evo, hvala. Pa, u Srbiji se javila ista inicijativa. Mislim, ono što mi gledamo, kako da kažem, sad smo trenutno iskreno, vrlo smo oprezni kada je to u pitanju, zato što to može biti mač sa dve oštrice. I to jeste ono što je problem. Znači, mi u Srbiji imamo krivično delo i teškog ubistva. I ono što je jedno sad istraživanje mladih novinarki pokazalo, to je da više od polovine ubistava žena je išlo kao obično ubistvo, a ne kao teško ubistvo. Zato što vi kod teškog ubistva imate tu kvalifikatornu okolnost koju, nažalost, naši tužioci neće da dokazuju. I to je ono što je najveći problem. Problem je kako ćete vi definisati određeno krivično delo i koliko ćete tereta staviti onda na tužioca koji posle treba da goni to krivično delo, dokazuje tu posebnu kvalifikatornu okolnost da bi vama to bilo teško ubistvo ili femicid. I, nažalost, ono kao tužioci imaju, kod nas je tužilačka istraga i sve na tužiocima. Znači, zavisi od toga kako oni sprovodi istragu, da li će dokazivati prethodno nasilje, da li će utvrđivati to, znate, ono kao, da je to ubistvo učinjeno prema bivšoj partnerki pre kojoj dugo pre toga vršio nasilje. Ili će stajati možda da je to ubistvo žene zato što je žena, a on dođe onda i kaže, ali ja sam nju mnogo voleo, ja nju i dalje volim, ja sam je ono kao ubio zato što sam je toliko voleo da nisam mogao da živim bez toga, razumete? Sad, kako će se tumačiti to što on kaže da on ju voli, znate, pa je ubio iz ljubavi, a mi kažemo i da iz mržnje prema ženama, znate, i to su tako finese koje vi posle vidite u određenim sudskim postupcima koji mogu da vam naprave ozbiljni problem i da na kraju vi imate krivično delo, ali da nemate osude po tom krivičnom delu, što, znate, i to je sad taj mač sa dve oštrice koji je ozbiljno, kako da kažem, način na koji će biti definisano. Ja jesam da to bude, ali mora biti vrlo pažljivo definisano da onda nemate toga da ga imate, a da ga tužioci, znate, ne idu u to krivično delo, ali tužioci će da idu u ono što je njima lakše za dokazivanje. Njima je obično ubistvo lako za dokazivanje. Što bi se on smarao da vodi istragu, razumete, ono kao godinu dana, ono ako može da završi sve za 6 mjeseci, ima obično ubistvo, on ima usuđujuću presudu, on ima plus tamo, znate, u svojoj statistici, ono kad ima rešen predmet. I uopšte ga dalje ne zanima. I tako vam je, nažalost, 70-80% ljudi u pravosuđu. Da se ne lažem, malo će vam ljudi ići. Mi smo imali jedan slučaj u Srbiji u kojem je tužilaštvo išlo na ono teško ubistvo. Znači, i na prvom stepenu to bude u teško ubistvo. Ode po žalbi ono kao na apelacioni sud i oni vam ukinu i kažu, aha, ne, to nije kvalifikatorno okolnost za teško ubistvo, preinače na obično i sve vam padne u vodu. Tako da mi dosta zavisimo i od toga kako će biti tužioci, ali šta su stavovi sudije na koje odlučuju o tome. Tako da, mislim, kako da kažem, treba biti poprilično oprezan i posebno to vidjeti kako će biti definicija. Od definicije tog krivičnog dela zavisi kako će se ono posle, da li će se stvarno primjenjivati i da li će ga biti u praksi.
Hvala Tanja. Vanja, pardon, Anita. Dobro, dobar dan svima. Anita Lovre-Korajlija, inače vanjska suradnica psihologinja Autonomne ženske kuće i profesorica na odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Psiholog, ako ste mislili da sam došla braniti našu čast, nisam. Nisam. Malo i trenutno imam, da, malo mislim da dijelimo susramlje trenutno, ali dobro, oko nekih stvari. Meni je drago da smo danas tu čuli, sve što smo čuli, zaista hvala svima. Ja sam samo htjela, čisto za kraj, kao mali uvod, uvertiru u neko izvješće koje će ići kasnije, a to je da smo mi trenutno provodili jedno istraživanje u Autonomnoj ženskoj kući o iskustvima žena nakon, koja imaju maloljetnu djecu nakon razvoda, pa sam samo htjela reći neku statistiku čisto da nam ostane da razmišljamo. Dakle, pitali smo ih između ostalog da li postoji poteškoća u provođenju odluke o viđenju roditelja i naših, imali smo neki relativno mali, ali ja bih rekla zaista u ovim uvjetima veliki uzorak od nekih 270 žena, od kojih je pola reklo da djeca odbijaju viđati, da imaju poteškoće i da djeca odbijaju viđati oca. Kad smo ih pitali zašto, koji je razlog za to, one kažu da je u 60% slučajeva da je otac zlostavljao i djecu i njih, u 40% slučajeva da otac se neprimjereno ponaša tijekom viđanja i samo u 1,5% slučajeva, odnosno samo 2 žene su rekle da se otac dobro ponaša, a da djeca svejedno odbijaju viđati djecu. Dakle, mi imamo, otprilike, to je ono što negdje i statistike govore da je taj postotak djece koja odbijaju, a nema nekih objektivnih razloga, je otprilike nekih 1,5%. Međutim, mi imamo tu još neku puno bolju statistiku po meni, bolju pitanje je. Onda smo ih pitali da li uslijed toga što djeca odbijaju viđati djecu, ih neko optužuje da manipuliraju tom djecom. Njih 80% je bilo optuženo da manipulira djecom, iako znači je 90% razloga je neprimjereno ponašanje oca. Ko ih optužuje? 43% centar. Dakle, mogli su više odgovora kao ko ih sve optužuje. Suprug ih najčešće, odnosno bivši partner optužuje, ali 43% centar, 10% sudskih vještaci, u 9% slučajeva je sud taj koji ih optužuje. Je li im je rečeno da je odgovornost njihova ko majke za to da se viđanja između oca i djece odvijaju nesmetano? Njih 65% je reklo da su upozorene na to da je to njihova odgovornost, kako se odvijaju susreti, a onda je njih 42% bilo upozoreno da ako se to tako nastavi, da će njihovo ponašanje rezultirati oduzimanjem djece. Pa sad ja mislim da je to neka statistika koja je poprilično zabrinjavajuća, što bi značilo da mi trenutno u ovom trenutku imamo nekih 70 do 80 žena u Hrvatskoj, ovih iz našeg istraživanja, najmanje znači njih, koje imaju iznad glave prijetnju oko toga da će im se oduzeti djeca ako se viđanja između njih i između djece i očeva ne poprave. Zbog njihove odgovornosti. Dakle, one su odgovorne za mislim, dakle, to je potpuno jedna, ja bih rekla, potpuno suluda situacija koja je protivna svemu što znamo iz psihologije, što znamo iz razvojne psihologije, što znamo iz prakse, što znamo iz svih zapravo ovih suradnih znanosti. Gdje smo mi, ne znam, meni ostaje i danas pitanje šta se dogodilo, gdje je sve krenulo po zlu, je li krenulo uvođenjem 84. ili je krenulo puno dalje, a to je iz naših vrijednosti koje su onda sjajno, su ove neke teorije nasjele na naše vrijednosti koje su, ja mislim, pogrešne. Ja mislim da nam tu ostaje neko veliko pitanje, jer dok ne skužimo do kraja gdje je krenulo po zlu, mislim da nećemo uspjeti. Da sa svim edukacijama, okruglim stolovima nećemo puno uspjeti pomaknuti. Jako sam optimistična.
Hvala Anita, ovo su stvarno zabrinjavajuće, ako ne i poražavajuće statistike, zapravo se preklapa s onim što je Nataša pokazala, mislim da je 83% slučajeva nadzora ili intervencija je zbog takozvane manipulacije od strane roditelja. Znači evidentno je da je to postao jako veliki problem. Kažu mi da moramo završiti, evo osjećam da smo samo načeli ovu veliku temu i da bi se o tome moglo još jako puno pričati. Evo, zahvaljujem se svim izlagačicama i svima vama koji ste došli i nadam se da ćemo nastaviti zapravo i u buduće i razgovarati i evaluirati zapravo kako se ove preporuke GREVIA implementiraju, jer ja bi samo primijetila jednu stvar, još 2014. je Hrvatska dobila od 4 UN tijela zapravo upozorenja i preporuke da odmah prestane sa dvostrukim uhićenjem i optuživanjem i evo vidimo da je GREVIO 8-9 godina kasnije zapravo dao istu preporuku, pa je to još jedno od područja koje bi možda trebalo evaluirati i brže reagirati, kao i ovi konstantni problemi sa kontaktima između djece i nasilnog roditelja, a zapravo sve nekako nas vraća na ono glavno što se provlači, da trebamo gledati to nasilje kao rodno uvjetovano i kao izraz nejednake raspodjele moći između žena i muškaraca i zapravo djelovati iz toga. Evo, pozdravljam vas sve, hvala što ste došli i vidimo se uskoro na još jednom okruglom stolu.